ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don. Ala k'a kɛ duwawu jaabile ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. An b'o ɲini Masaba Alahu Taala fɛ. An bɛna tafsiri daminɛ. Baara bɛ a kuncɛli de bolo. An bɛna daminɛ ka tila k'an sara Masaba Ala la. An ye mun kuncɛ n'o daminɛni o laban bɛnna san 15 ma. An b'a ɲini Masaba Ala fɛ an bɛna nin mun fana daminɛ a kuncɛ don Ala k'o yira an na si ani kɛnɛya kɔnɔ. Nka ne kelen ka laɲini kunna an b'a ka tafsiri min kɛ suguba la sunkalo an ye o jɔ suratu Nisa'i la ɲina. Nka hakili la an kun bɛna daminɛ an y'a bila yɔrɔ min na kana de i n'a fɔ suratul Ma'ida. Suguba ta k'o kelen kɔntine tafsiri bɛɛ ka kɛ tafsiriba kelen ye siɲɛ kelen. U kun y'o de miiri o de kun bɛ n ka hakili fɛnɛ na. Nka balima fɛn fɛn ye n wele dɔɔni kuncɛ ani bi cɛ a bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɛra fɛn min ye k'an k'a lajɛ an ka tafsiri daminɛ suran daminɛ la k'o de ka d'u ye. Ko ka sababu ye k'an ye suran daminɛ tafsiri minnu kɛ a caman ma bɔ a kalama. Olu caman fana ma kɛ ni misiri kɔnɔ. O caman y'a sɔrɔ alhamdulillah Ala y'an garijɛgɛ don taalimina minnu na bi n'o ye kameraw ni telefɔniw ye olu caman kun tɛ yen. O n'a ma k'a ma baasi ye an balima ye weleli kɛ ka bɔ jamana kɔ kan. An balima caman fana sɔrɔla yan mun ye hakilina nin proposé an ye. N'o tɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo k'a se lagasara ma hakilina min kun bɛ ne la o de ye an ka suguba ta continuer. An b'a daminɛ suratu Ma'ida la fo ni Alahu Taala ye o fana ye kuncɛ don yira an na don min o de kɔni kun ye n ka ŋaniya ye. Nka minnu fana bɛ lamɛnni kɛ hakɛ b'u ye n'u y'a yira k'a fɔ an ka daminɛ na a tɛ kɛ ne ma baasi ka kɛnɛya kɔni to yen ka si to yen nin y'an ka baara de ye sa an y'an yɛrɛ di Ala ma yan'a ka fɔ an fana ma don min k'Ala ka hinɛ a la n'o tɛ nin y'an fana ka baara de. N'aw ko an ka daminɛ Fatiha de la o kɔfɛ Bakara an balimamuso dɔ yɛrɛ bɛ Faransi k'a ka d'ale yɛrɛ a preselen don k'an ka don Bakara la. An ye Bakara ni tafsiri kɛ a ka ca dɛ parce que suguba kɔnɔ an ye kuranɛ jigi ka tɛmɛ o 2015 an ye kuranɛ jigi o fana daminɛ n'o kuncɛli o taara bɛn san 8 de ma n'o ye suguba ta ye o kuncɛra 2015 2016 and 2017 an y'o tafsiri kɛ Congo Pointe-Noire. An sɔrɔla ka kuranɛ daminɛ ko kura 2018 suguba kɔnɔ. Bon 18 ni 19 ani 20 sunkalo o de bɛnna suratu Nisa'i ma. An kun ka laɲini ye an k'o kelen de continuer a kana kɛ tafsiri dɔ bɛ kɛ yan fɛ dɔ bɛ kɛ. Ni jama fan caman y'a yira ko Fatiha tafsiri ani caman fana y'a yira ko Bakara tafsiri baasi t'a la. An b'a ɲini Ala fɛ n'an ye nin tafsiri kuncɛ o mana si sɔrɔ yen ka kɛnɛya sɔrɔ yen an k'a daminɛ Fatiha wɛrɛ ni Bakara wɛrɛ la tuguni. Ka d'a kan darisu tɔw bɛ nege bɔ maa la fo n'a kɛra Ala ko kira ko o tɛ nege bɔ dɛ. An ye darisu fɛn o fɛn ta i bɛ taa sɔrɔ i bɛ découragé a lamɛnni la fo n'a kɛra kuranɛ ye filanan min bɛ d'a kan o ye hadisa ye. Kuranɛ tɛ nege bɔ dɛ. A kalan lamɛnni a tɛ nege bɔ a darisu dili a tɛ nege bɔ k'i sigi ka tafsiri fana lamɛn nege bɔli t'a la. O tuma sisan an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka Ala de deli ni don min ni Alahu Taala bɛna an garijɛgɛ don a tafsiri la an kɔni bɛna a daminɛ suratu Fatiha la ni Ala jɛ. Ala bɛna an garijɛgɛ donni min kɛ a la daminɛ nin na an b'a ɲini Masaba Alahu Taala fɛ laban cogo ɲuman Ala k'o kalifa an bɛɛ la.
o fana mun daminɛlen filɛ o bɛna laban don min an b'o kuncɛ don min o k'aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛ kan ala k'o d'an ma kulo min bɛna mɛn ɲɛ min bɛna kuranɛ lajɛ ala k'a kɛ kulo kunnandi ye ka ɲɛ fana kɛ ɲɛ kunnandi ye ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an sigira tafsiri kɛnɛ kan cogo min k'an ka baaraw to yen ka commercew to yen ka barow to yen ka sunɔgɔw to yen ka lafiyaw to yen ka n'an sigi misiri la k'an bɛ ala ka kuma de lamɛn an b'a ɲini o ala kelen fɛ ala k'an fara ɲɔgɔn kan nin cogo kelen na fi jannatil firdaus ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ an balima minnu b'u to kɔfɛ ka tafsiri suit an nɔfɛ an ka dugawu k'u kelen kelen ye ka d'a kan aw bɛ k'a lajɛ direct la cogo min an balima minnu fana bɛ kɔfɛ o fana bɛ k'a lajɛ o direct kelen de la an b'a ɲini ala fɛ ala ka bila an bɛɛ lajɛlen ka ɲuman misaani kɔnɔ o tuma an bɛ jagoya ka bitani ka daminɛ suratu fatiha la ala ka diɲɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sawaba ma la na suratul fatiha ni suran tɔgɔ dara ko fatiha n'o ye dayɛlɛli sura ye ka fɛn dayɛlɛ suran tɔgɔ dara o la kuranɛ suran fɔlɔ don jigini na fɔlɔ tɛ hali n'o sɔrɔ dɔɔnikɛla dɔ y'a jira k'ale de ye fɔlɔ ye mun jiginna o fɔbagaw bɛ yen mɛ an ko suran fɔlɔ min jiginna walima aya fɔlɔ min jiginna o de suratul alaq a aya duuru fɔlɔ o de jiginna n sura min n'a dafalen jiginna o ye suratul mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir o sura o de dafalen jiginna o bɛɛ la dɔw fɛnɛ sɔrɔla minnu y'a yira ko nin de ye suran fɔlɔ ye mun dafalen jiginna ka bɔ sanfɛ almuhim n'an ye kuranɛ kɔni taritibu lajɛ an bɛna ye suratul fatiha ale de kɔni bɛ fɔlɔ la o kɔfɛ bakara o kɔfɛ ali imran o kɔfɛ nisa o kɔfɛ maida o kɔfɛ an'am o kɔfɛ araf ka jigin ka taga ten o b'a yira k'a fɔ kuranɛ bɛ dayɛlɛ ni sura min ye o de ye nin ye dɔw yɛrɛ ko k'o de kama suran tɔgɔ dara ko suratul fatiha dayɛlɛli sura ale ka makaya mɛ a ka madinaya ɲɔgɔn sɔsɔ b'a la kosɛbɛ an karamɔgɔ caman y'a yira ko maka sura ka d'a kan alakira ye seli daminɛ maka de sallallahu alaihi wasallam seli dun ma kɛ ni fatiha tɛ mun na kabini seli kɛra wajibi ye o b'a yira ko maka sura don karamɔgɔ caman y'o yira badar ali b'o la ali ibn abi talib alhasan basori ale fana b'o fɔbagaw la abu aliya ale fana b'o fɔbagaw la qatada n'o ye tabi ye qatada sahaba fana bɛ yen o bɛ a fɔbaga la k'a fɔ ko sura ye maka sura de minnu y'a yira ko madina sura don o ye alakira ka sahaba belebele mun tɔgɔ k'a fɔ ko abu hurayra kuma bɛ yen abu hurayra ka kumakan na mun b'a yira k'a fɔ ko madina sura don tabi dɔ bɛ yen ko mujahid ale fana ka yeta la ko madina sura don ata o fana tabi ale fana ka yeli la ko madina sura don tabi dɔ y'a lakale ka bɔ abdulayi ibn abbas yɔrɔ k'a delila ka mɛn abdulayi ibn abbas la ko nin sura ye madina sura ye a bɛ se ka kɛ kuma fila bɛ abdulayi ibn abbas bolo a la a maka kangeya a n'a madina kangeya mɛ abdulayi ibn abbas a ka kuma min kɛra mashuhuru ye nin tigi ka lakaleli la ko sura nin ye madina sura ye almuhim jama fan caman taara mun na o de ye sura makan kangeya ye k'a fɔ ko suratul fatiha ko maka sura de don ko madina surati a aya ye aya 7 ye i n'a fɔ i bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen makalama sisan dɔɔni dɔɔni cogo min aya bɛ bɛn aya 7 ɲɔgɔn na ma suratul fatiha tɔgɔ min b'a la cayara an y'a fɔ fɛnba o fɛnba n'a bɛ arabukan na a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ka ca
wa kuranɛ suran fɛn fɛn bɛ yen n ko mun tɔgɔ ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye o ye tɔgɔ 2 bɛ mun na n'o tɛ tɔgɔ 3 tɔgɔ 4 tɔgɔ 10 tɔgɔ 10 nin kɔ alimamu Suyuti ale yɛrɛ y'a lakale ko nin suran ko tɔgɔ 25 de b'a la suratul fatiha tɔgɔ 25 ko de bɛ suratul fatiha nka dɔw y'a ye a t'o bɔ a caman na karamɔgɔw ye damadɔ fɔ a la ka da ye i n'a fɔ Hafiz Din walima Hafiz Din Ibn Kasir ale kumana an ka labanna karamɔgɔ yɛrɛ fana n'o ye Muhammad bin Salih Uthaymin o fana kumana tɔgɔ damadɔ kan dɔɔninkɛla fan caman taara tɔgɔ damadɔ min kan o ye nin a fɔlɔ o de ye al-Fatiha dayɛlɛli la al-Fatiha mun ye dayɛlɛli la ye o kɔrɔ kuranɛ suran 114 o suran 114 suran jumɛn y'a dayɛlɛ o de ye nin suran ye ale de bɛ kuranɛ yɛrɛ gafe la n'o ye gafe fɔlɔ ye mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka suran dayɛlɛ o kɔfɛ k'a tɔgɔ dara ko al-Fatiha tɔgɔ wɛrɛ min yera la Ummul Qur'an kuranɛ suran tɔw 113 olu bɛɛ lajɛlen ka baaya dira suran min ma o de ye nin suran ye n'o ye suratul Fatiha Ummul Qur'an ko kuranɛ yɛrɛ k'a baa ka da kan ale de kɛra daminɛ ye o kɔfɛ fɛnɛ kuranɛ suran tɔw bɛ se ka kalan cogo wɛrɛ la mako wɛrɛ la mais seli la suran si tɛ yen k'i bɛ se k'o kalan k'o bila Fatiha ma ko tɛ se ka kɛ a la o de kama k'a tɔgɔ dara ko Ummul Qur'an kalan ka fɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a a tɔgɔ dara tuguni ko Ummul Kitab ka da kan kuranɛ tɔgɔ ko al-Kitab Ummul Kitab ko kitabu ba kitabu min b'an bolo n'o ye kuranɛ ye o baaya taara k'o di suratul Fatiha de nin ye bonya ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ la ka di nin sura ma n'o ye suratul al-Fatiha al-sab'ul masani walima sab'ul masani ko ayiwa tanga segin fɛn 7 walaqad ataynaka sab'an min al-masani ala y'o fɔli min kɛ ala ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam k'ale ye tanga segin fɛn 7 di alakira ma suratul Fatiha fana tɔgɔ dara ko sab'ul masani o masani suratul hijri la an y'o kɔrɔ f'i ye ka caya o dɔw y'a yira ko suran jan 7 min tugulen bɛ ɲɔgɔn na ko de ye sab'ul masani dɔw ko ayi masani kɔrɔ de ko tanga segin fɛn 7 parce que ni seli kɛra arakan fɛn 20 i bɛ se ka suran wɛrɛw varier mais suratul Fatiha i ka araka kelen o kelen ale ɲinilen b'i fɛ i ka kalan bɛɛ la n'i ma kalan dɔrɔn seli t'i ye Bukhari kɔnɔ bɛ yen alakira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko seli tɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min ma suratul Fatiha kalan bon o b'a yira sab'ul masani ka daminɛ bismillahir rahmanir rahim an bɛna s'a ma ka taa bila wala dɔɔnin na la i bɛ o aya 7 min tanga segin ko de kama a tɔgɔ dara ko sab'ul masani tanga segin fɛn 7 nin ye a tɔgɔ dɔ ye al-Qur'anul azim kuranɛ kalankan fɛn belebele ka da k'a tɔgɔ dara o la ko kalan fɛn belebele ala ka ciden ye nin fɔ hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam n'o ye Sa'id bin Mu'alla ye don dɔ la ale tora seli la misiri kɔnɔ alakira y'a wele a ma alakira laminɛ sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ a nana ala ka ciden laminɛ alakira ko mun na n y'i wele i man jaabi a ko alakira n kun bɛ seli de la alakira ko a ma ko yala e m'a mɛn Alahu Taala ka kumakan na aw maa minnu k'aw limanara ni ala y'aw wele a n'a ka kiri ye k'a ka labɛnli kɛ wa istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum a ye laminɛli kɛ ala ye a n'a ka kira n'a ye aw wele e m'o mɛn yan a ko alakira n kun bɛ seli de la dɛ i bɛ hakɛ to alakira ko n bɛna suran dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ ɲɔgɔnna suran tɛ yen a ka bon ni suran bɛɛ o kɔfɛ alakira ma jaabi d'a ma tuguni kira y'i bolo da ale kan na ko fu bɔkuma sera u nana fo misiri da la o bɛ bɔ waati min ale ye alakira hakili jigin a b'ale ɲɛna ko kira ɲinana de sallallahu alaihi wasallam a ko alakira e kun m'a fɔ ne ye k'i bɛna suran di ne ma mun ka bon ni kuranɛ suran bɛɛ ye alakira ko awɔ ko n y'a f'i ye ko ye suran jumɛn ye ko de ye nin ko suratul Fatiha ko Fatiha hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu ko nin de ye suratul Fatiha ye a bɛ wele tuguni ko Qur'anul azim a bɛ wele tuguni ko sab'ul masani o mun filɛ nin ka a dira ale ma o b'a yira dalu yɛrɛ bɛ yen alakira ye nin suran wele ko al-Qur'anul azim kalankɛfɛn min b'a la n'a ka bon sab'ul masani a tɔgɔ kɛra o ye al-Qur'anul azim a tɔgɔ kɛra o ye o bɛɛ lajɛlen bɔra alakira la sallallahu alaihi wasallam ar-raqiya
salolifɛn walima bɔrɔninfɛn a tɔgɔ dar'o fana na k'a fɔ ko raqiya ka mɔgɔ sal suratul fatiha bɛ mɔgɔ sal n'i ye maa ye k'a yɔrɔ dɔ mugulen don ka fatiha kalan i ka kirisi ni i ka bɔrɔnin walasa ka mugu bɛ se ka ban baasi si t'a o dalilu bɛ yen mun yera k'a fɔ ko baasi tɛ i ka mɔgɔ salu ni suratul fatiha ye a yera ko Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale tun b'ale fatɔ ka fa kɛnɛya ni suratul fatiha kalanni ye fatɔ ka fa i ka fa jugɔra cogo cogo n'i sera ma k'a bɛ suratul fatiha kalan i kunna ko y'i ka fa kɛnɛyalen mɛ Umaru kɔfɛ u delila ka fatɔ minɛ ka taa di karamɔgɔ dɔ ma k'a ka kalan k'a kunna o karamɔgɔkɛ ye kalan k'a kunna ko fa ma kɛnɛya minnu ka fatɔ don olu fana taara karamɔgɔ wɛrɛ ɲininka k'an y'a mɛn ko Umaru tun bɛ fatɔ ka fa furakɛ ni suratul fatiha ye mɛ an y'a di dɔ ma o ye fatiha kalan ko fatɔ ka fa ma kɛnɛya dɛ o karamɔgɔkɛw ye jaabi a ko al-fatiha hiya al-fatiha ko sura al-fatiha kɔni ye suratul fatiha ye ko yɛlɛma t'a la walakin ayna al-umar walakin ayna umar ko mɛ n bɛ aw ɲininka Umaru bɛ yɔrɔ jumɛn fatiha kɔni b'a nɔ la yanni diɲɛ wuli ci mɛ Umaru mun tun bɛ fatiha kalan ni banabaatɔ ka bana bɛ kɛnɛya Umaru bɛ min a ka laɲini tɛ Umaru en personne laɲini ye limaniya min bɛ Umaru la n'a ka kalan bɛ banabaatɔ ka bana furakɛ o limaniya ɲɔgɔnna bɛ min aw la n'o tɛ aw la suratul fatiha kɔni y'a kana baa ye dɛ a y'a kalan aw ka banabaatɔ ye ka d'a kan alakira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wa sallam o Saïd al-Khudri ani jamakulu dɔ tun taara mission dɔ la u segintɔ la k'u jiginna dugutigi dɔ kan dugu dɔ ɲɛmɔgɔ kan dugutigi nin ma sɔn k'u dunan fana u ma sɔn ka dunanw bisimila k'u bila so kɔnɔ dumuni ma d'u ma ji ma d'u ma dugutigi ma sɔn a dugutigi banni min kɛra ka dunan ninnu bisimila alakira dun ka dunanw don sallallahu alaihi wa sallam dunan ninnu kɔngɔ b'u la u sɛgɛnnen o bɔra dugu kɔnɔ sa dugu soforokun u taara yiri dɔ bɛ yen u taara sigi a suma kɔrɔ ko k'u to yen ala yɛrɛ ye yamaruya di buntenin dɔ ma n'o ye gɔsɔn ye gɔsɔn de taara dugutigi bon n'o y'u ka dugu ɲɛmɔgɔ ye ko gɔsɔn taara bon n'an b'a fɔ a ma ko ka taa kin gɔsɔn tɛ kinin kɛ ɲin t'a da dɛ gɔsɔn bɛ bonni de kɛ o tuma na ko gɔsɔn taara bon o bɔnni min kɛra o baga de wulila dugutigi la maa fɛn fɛn b'a ka dugu kɔnɔ n'o ye furakɛlikɛla ye u y'o bɛɛ wele ko ka na furakɛli la a bɛɛ lajɛlen b'a ka kirisi kɛ dugutigi tɛ kɛnɛya fura bɛ mun bolo bɛɛ b'i ka fura d'a ma dugutigi tɛ kɛnɛya ni dɔ ma fara a ka bana kan foyi tɛ bɔ a la hakilima dɔ de tora jama la o y'i kanto dunan minnu tun kan ka jigin an kan n'an banna ka dunan ninnu ka dunan fana tiimɛ o dalen bɛ an ka dugu sufurukun yiri kɔrɔ ye an tɛ taa u wele u kana an ka dugutigi furakɛ dɔ ko ma ko ye hakilina ye k'e ka t'u wele u taara ko dunan an ka dugutigi ko tɔɔrɔ dɔ b'a kan dɛ ko buntenin de y'a kin walima gɔsɔn de y'a bon an nana dɛmɛ ɲini aw fɛ ni mɔgɔ bɛ aw la mun bɛ se saloli la o kɛra yɔrɔ min na nin kamalen de wulila n'o ye Abu Saïd al-Khudri ye k'ale bɛ se saloli la a yɛrɛ ko k'ale y'o fɔ jafariya de la parce que kɔngɔ b'u la walasa u bɛ se ka dumuni dɔ sɔrɔ k'a dun n'o tɛ kabini ala y'ale da ale ma deli ka saloli kɛ parce que an ko bamanankan na ko ba ɲɛ gannen k'a bɛ kinin kɛ dɛ o tuma na kɔngɔ b'a la nin fana jiginna ale kɔnɔ n bɛ taga saloli kɛ walasa an ka fɛn sɔrɔ ala y'a bɛɛ sababa ma a taara buntenin ye ayiwa dugutigi bon yɔrɔ min k'a y'i bolo da o kan a ye kuranɛ suran jumɛn kalan walasa dugutigi ka lafiya o de kɛra suratul fatiha ye suratul fatiha a y'o de kalan walasa dugutigi bɛ se ka lafiya cogo min o kalanna dugutigi la ka dugutigi lafiya dugutigi lafiyalen waati min na dugutigi yɛrɛ y'u ɲininka sara la olu tɛ sara dɔn parce que a ma deli ka baara kɛ ko dugutigi ye saga 30 de ta k'a dun ma mɔgɔ min dɛsɛra ka saga 1 faga k'a di ninnu ma k'u ka kɔngɔ furakɛ mɛ ala y'a lajarabi ni bana ye o bana fura taara gulon fɛn jumɛn na saga 30 saga 30 de taara ka di dugutigi ma a kɛlen ma komi i ka soda gardien ye maa min b'i ka du kɔnɔ ale de b'i ka baaramisɛnninw kɛ n'i nana a bɛ dayɛlɛ i ka mobili bɛ don n'i bɛna bɔ a bɛ dayɛlɛ i ka mobili bɛ bɔ e b'o sara kalo la wari damadɔ a tɛ tɛmɛ 50 kan i b'a sara o de la nka e muso yɛrɛ lajarabi la kabini i ye muso furu don min a ma den sɔrɔ a kɔnɔ ma deli ka kulukulu kuma tɛ ka kɔnɔ yɛrɛ sɔrɔ gardien min bɛ ka soda la o ye ɲininka don kelen a ko patron mun de la ne ka patron muso ta ka den sɔrɔ
e k'i kanto i ka gardien ma ko ne ye kɔrɔn yala ni i ka patron muso ni ka tilebi yala ala ma den don a garijɛgɛ la dɛ an taara faransi an taara ameriki an taara azi an taara furakɛli kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la mais den ma sɔn i ka gardien y'i kanto a ma yala n'i sɔnna ne bɛ se ka fura d'i ma i ka di i ka muso ma a bɛ den sɔrɔ e ko fura b'a i bolo ko fura bɛ yen a ye fura d'i ma e t'o di i ka madamu ma n'o ye patron ye patron y'o d'a ka madamu ma o tuma na ala sina ko bɛɛ sɔgɔba ma ten den sina ka na den nana a ma dan o ma a kɛra dencɛ yɛrɛ n ka kuma laɲini tɛ ko cɛ ka fisa ni muso ye cɛ ka di e de ye ka tɛmɛ muso kan o de kama n ka kɛra dencɛ ye n'o tɛ a bɛɛ ala ta ala ka d'i ma ye den kɛra dencɛ ye o gardien min bɛ ka gardienya la est ce que kalo min bɛna sa e bɛ da 5000 dɔrɔn dili maa ma wa a dɔw la i b'a wele i ka salon kɔnɔ ala ta kɔfɛ i barika dɛ muso ye den sɔrɔ mun de ka di ye n k'a k'i ye dɔw yɛrɛ nisɔndiya kojugu u bɛ nin de fɔ mun de ka di ye n k'a k'i ye i m'a ye sa wa a dɔw yɛrɛ la o bɛ bonya d'i ma fo k'i sa bonya nin tɛ bɔ i hakili la o bɛ diya i ye cogo min k'o k'i ka gardien ye abu sayid al-khudri fana ye nin saloli min kɛ ni dugutigi kɛnɛyara saga 30 de sina ka nɔgɔya ma a y'a ta ka d'o ma mais tellement sahaba ninnu bɛ siran la ɲɛ saga 30 sɔrɔlen yɔrɔ n'o kɛra anw ye o yɔrɔ bɛɛ la an bɛ sin k'a tila ten o saga ɲɛnama tɛ segin ka taa madina an b'a bɛɛ kantigɛ kɔngɔ banna k'a bɛɛ da furu la k'a bɛɛ jeni ka ban a dunnen kuma min an bɛ taa kɔntradi kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam n'o n'a kun kɛra anw ye mais sahaba ninnu saga 30 sɔrɔlen o tilara ka siran an ma deli ka mɛn alakira da ko mɔgɔ bɛ se ka furakɛli kɛ ni kuranɛ ye ka wari minɛ a la dɛ an dun filɛ ka saga sɔrɔ ni kuranɛ ka furakɛli de yan'an ka saga nin dun an ka taa présenter alakira la sallallahu alaihi wasallam o taara fɔ alakira ye gɛlɛya min y'u sɔrɔ tɔgɔma kɔnɔ o y'a bɛɛ fɔ dugutigi n'a ka mɔgɔw banni min kɛra k'u bisimila o y'o fɛnɛ fɔ o kɔfɛ goson ye kini min kɛ walima ka bonni min kɛ n'u y'o furakɛ o y'o bɛɛ fɔ alakira alayhi salatu wasalam o kɔfɛ o y'a fɔ ala ka ciden ye ko tuma na o ye saga 30 de di an ma a saga filɛ nin de ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam anw siranna k'a tila parce que an ma deli k'a mɛn i da alakira ko fɛn tɛ yen mun ye aw ta ye k'aw y'o kalan kuranɛ na ka sara sɔrɔ ni a ye ka tɛmɛ nin kan o kɔrɔ halala si t'aw bolo ka tɛmɛ nin kan a y'a dun aw halala dun n'aw b'a tila yɛrɛ tellement alakira bɛ fɛ k'o hakili latigɛ n'a aw b'a tila k'aw ka nin yɔrɔ dɔ di ne yɛrɛ fɛnɛ ma a ka saga dɔ di ne yɛrɛ fɛnɛ ma ko ne b'a fɛ yɔrɔ n'aw siranna dunni ɲɛ ni kira ko k'a ye dɔ di ne yɛrɛ ma ne hakili la aw ja bɛ farinya dunni na sa dɛ aw ja bɛ farinya o tuma na alakira y'a dagaw ye k'u halala don o k'a ta o bɛɛ sɔrɔla fɛn jumɛn fɛ o de ye nin sura ye n'o ye suratul fatiha ye dɔɔninkɛla dɔ y'a tɔgɔ da ko a shafi dɔ y'a tɔgɔ da ko a shafiya o kɔrɔ de ye ko kɛnɛya ani kɛnɛyalikɛla fatiha yɛrɛ de ye kɛnɛya ye walima fatiha ko kɛnɛyalikɛla don tɔgɔ wɛrɛ b'a la karamɔgɔ dɔ da ko alkafiya wasalila fɛn min b'i wasa o kɔrɔ de ye hali seli kɔnɔ n'i ma sura si dɔn i si ni jamana kɔnɔ ka seli n'a ye fo n'a danna fatiha ma i bɛ seli min kɛ seli minɛlen don defo si t'a maa min bɛ sura wɛrɛ kala k'a da ta kan o de ka baraji ka bon n'i ta ye n'o tɛ i bɛ seli min kɛ ni fatiha ye fosi t'i ka seli la o de kama o y'a tɔgɔ da ko alkafiya kabi maa wasa tɔgɔ wɛrɛ min b'a la n'an bɛ da ye an ko dɔw y'a kɛ fo 25 ye an b'an wasa don o la al asas o de ye su basima ye al asas o ye basi de fɛn min bɛ fɛn bɛɛ duguma karisa ka seli ɲɛna mun y'a ɲɛ suratul fatiha a mana sura jan wɛrɛ kalan cogo o cogo n'a ma fatiha kalan seli ma ɲɛ o misala la sa ni alimami selila n'an ye suratul fatiha ye aya 7 de suratul bakara ye aya joli ye aya 286 aya 286 suratul bakara o tuma na alimami ye suratul bakara bɛɛ kalan ye yɔrɔ o ka jan ni fatiha ye mais a ma fatiha kalan est ce que ni seli banna an bɛ bɔ misiri kɔnɔ ten ka taga an tɛ taa dɛ an bɛna alimami ɲininka de alimami ye jɔko 4 min seli walima i ye jɔko 2 min seli n'an ye mankan mɛn an ma fatiha kalan kan mɛn dɛ alimami ko fatiha ye 7 de ye ne dun ye suratul bakara ta o ye fo aya 200 ni kɔdiya ye o tuma na fatiha aya 7 bɛ bakara kɔnɔ o tuma ala yɛrɛ t'an minɛ n'o ye sa e taga ten nin baw bɔ a ye taga ten est ce que an bɛ taa ten an n'an ka kunfinya an bɛ alimami ka kuma to yen bɛɛ bɛ segin i ka seli kan
parce que ni fatiya ma kalan sili o sili kɔnɔ o sili man ɲi ɲɔgɔn nɛgɛ sita o de kama a kɛra basi al asas o b'a yɛrɛ an bɛ sura min na nin a y'aw jija a la dɛ kuranɛ sura caman bɛ yen min nɛ man gɛlɛya a la dɔɔnikɛlaw b'o la tɛmɛ ten k'o ye pasabuli ye mɛ fatiya nin n'ale ma kalan ka ɲɛ dɔrɔn i ka seli man ɲi n'a ma kalan ka ɲɛ dɔrɔn defo b'i ka seli la hali alimami min bɛ yen n'a bɛ seli ni fatiya ye fatiya bɛɛ gɔlɔnnen don a bɛɛ kari-karilen don an bɛ se alimami ma k'a fɔ a ye alimami a fɔra n ye ko sura tɔw bɛ se ka tɛmɛ ten mɛ fatiya fo ka ɲa ni alimami ko vraiment n y'a laɲini k'a laɲini ne nɛn yɛrɛ de kɛcogo ma se k'a fɔ ten n'o tɛ aw bɛ ka kalan cogo min na o de ye n ka nɛn ye dɛ mɛ n nɛn de ma se an bɛ dugawu k'a ye parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min bɛ ka kalan kɛ ni kalan ka gɛlɛ a tigi nɛn kan ko baraji 2 de b'a ye mɛ mɔgɔ min bɛ ka kalan ka ɲɛ i n'a fɔ a jiginna cogo min k'o faralen bɛ ma'al bararatil kiram mɛlɛkɛba minnu b'a la bolo k'o tigi faralen b'o de kan mɛ mɔgɔ min bɛ ka défaut kɛ a nɛn ka ɲi a fɔra ye a ko ayi nin y'an ka taasira ou bien ne y'a kalan ten e bangera don jumɛn ye k'i bɛna nin kalan fatiya n'i bɛ seli kɔfɛ i ka seli kɔfɛ n'i tɛ se misiri ka ca yɔrɔ sisan alimami caman bɛ ten u dala ka go n'i bɛ seli ten seli n'i tɛ se taga misiri wɛrɛ la alimami minnu fɔ dura b'i bolo i ka bɔ a kɔfɛ i ka taa misiri wɛrɛ la parce que a b'a ka fatiya min kala a kumakan ninnu b'a ka yɛlɛma a bolo n'o kɛra dɔrɔn kɔrɔ bi tiɲɛ ni kɔrɔ tiɲɛna o ye seli tiɲɛnen seli tɛ kɛ alimami kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ko suran de b'an bolo nin n'o ye suran belebeleba ye an b'a ɲini masaba ala fɛ halisa Alahu taala ka a faamuya di an ma an ma taa fɔlɔ koyi nin suran na aw kana perese dɛ an b'a kan fɔlɔ suratul fatiha dɔnikɛlaw ka kumakan wɛrɛ bɛ yen ka da ala ka ciden ka hadisa kan sallallahu alaihi wasallam don dɔ ala kɛra i sigilen tun a ko suran tɛ yen mun jiginna tawurata la suran tɛ yen mun jiginna injila kɔnɔ suran tɛ yen mun bɛ zaburu kɔnɔ suran yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ suran min bɛ komi suratu fatiha o kɔrɔ suratu fatiha ka bon ni tawurata sura bɛɛ ye a ka bon ni injila bɛɛ ye a ka bon ni zaburu bɛɛ ye a ka bon ni kuranɛ suran bɛɛ ye parce que kuranɛ yɛrɛ bɛ ni kitabu kofɔlen bɛɛ a b'a bɛɛ o suran 113 fɛnɛ na 114 na suran min b'a bɛɛ ɲɛ fusamantiya la ko de ye nin suran ye n'o ye suratul fatiha ye o b'a yira ko suranw na belebeleba dɔ n ye mun f'i ye sisan nɔ ala y'o d'ale de fɛnɛ ma suran dɔ bɛ yen i tɛ s'a la i ka seli ka ɲi mɛ fatiha wajibi don i ka s'a la wajibi bilen don dɛ wajibi bilen don i ka se fatiha la n'o tɛ maa tɛ seli kɔfɛ i ka seli yɛrɛ fɛnɛ man ɲi fo n'i nana seli alimami kɔfɛ o b'a yira ala kɛra ka kumakan nin bɛ na sallallahu alaihi wasallam ko seli ti maa ye ni maa min ma suratul fatiha kalan seli ti ye ni ma umul kitabu kalan n'o de ye suratul fatiha ye suran kelen min y'o bonya sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ o ye nin suran de ye n'o ye suratul fatiha ye an ko i ma fɛnɛ n ka bɛ danbentiya ka taa sabu masani sabu masani kɔrɔ kɛra fɛn o fɛn ye suratul fatiha bɛ danbentiya ka taa la ala y'o fɛnɛ bonya ta ka d'a ma ka da k'a y'o bonya fɛnɛ sɔrɔ n'a ka baara kɔnɔna ye ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam muslimu bɛ na ni hadisa dɔ ye ko don dɔ jibril nana ala kira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam jibril alayhi salam a terikɛ de kun ye ala ka ciden ye a nana ala kira kɛrɛfɛ ka na ala kira bɛ masala la yɔrɔnin kelen ko kira y'i kun jan ka sanfɛla lajɛ mankanba bɔra sanfɛ mankan bɔli ala kira ye sanfɛla lajɛ mun de mankan bɛ yen ko jibril ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam k'i ye mankan nin mɛn wa a ko n y'a mɛn k'i b'a dɔn fɛn min mankan don wa ko ayi ko ala filɛ ka da dɔ de yɛlɛ sisan ka bɔ sankolo la k'o da ma deli ka yɛlɛ ka kɔn bi ɲɛ o da fɛnɛ ko nɔɔrɔ 2 de bɛ ka jigin ka bɔ a kɔnɔ o nɔɔrɔ 2 ɲɔgɔnna ma deli ka jigin dugukolo sanfɛ o nɔɔrɔ 2 ye fɛn jumɛn ye ko suratul fatiha dafali ani suratul bakara laban suratul fatiha dafali o nɔɔrɔ ani suratul bakara o laban o nɔɔrɔ k'ala filɛ k'o de jigin sisan ko ka bɔ sanfɛla o de mankan bɔlen filɛ n'i tulo donn'a la jibril ye nin fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam an b'a dɔn nin de la k'a fɔ ko tiɲɛ na ko suran nin ye suran belebeleba ye hadisa wɛrɛ bɛ abdulahi ibn abbas de y'o lakari a ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ye alwa
alalwa n'o ye walaha ye an b'a fɔ min ma ko les 10 commandements o mun dira Musa ma n'o ye Tawurata ye kala y'o ɲɔgɔnna min d'ale fɛnɛ ma ko de suratul Fatiha ye o b'a yɛrɛ bonya fɛn fɛn kɛra nabi ɲuman tɔw ye ala y'o ɲɔgɔnna di alakira ma sallallahu alaihi wasallam hali kuma dɔ la n'u kɛcogo tɛ kelen mais kira yɛrɛ ta daraja o ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o tuma na suratul Fatiha n sera ka tɔgɔ damadɔ min f'i ye ka bɔ tɔgɔ caman ba la o de ye nin mangutu damadɔ min fɔr'i ye ka bɔ mangutu caman fɛnɛ na o de ye nin an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni a barika n'a nafa ye na bisimilahi rahmani rahim an bɛ kalan daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ ye arrahman ala min kɛra diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye arrahim o waati kelen na ni Alahu Taala kɛra kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye walima kiyama himɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ni Alahu Taala kɛra o ye kuma dɔ la suratul Fatiha bisimilahi rahmani rahim o fana ni suran tɔ si ta tɛ kelen ye kuranɛ kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim i bɛ aya sɛbɛnnen bisimilahi rahmani rahim ɲɛfɛ kuranɛ kɔnɔ o ye suratul Fatiha aya dɔrɔn bɛ i t'a ye bisimilahi rahmani rahim wɛrɛ si ɲɛfɛ tuguni o de kama dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ est-ce que bisimilahi rahmani rahim kuranɛ aya dɔ don wa walima aya dɔ tɛ bisimilahi rahmani rahim suratul Fatiha ni a aya dɔ ye bisimilahi wa walima a aya dɔ tɛ kuma dɔ la ni bi tɛ kunu i kun bɛ kuranɛ minnu ye a caman i kun b'a ye a bɛ varier bisimilahi rahmani rahim i b'a ye kuranɛ dɔ la a bɛ bisimilahi rahmani rahim ɲɛfɛ mais kuranɛ dɔ la i b'a sɛbɛnnen dɔrɔn bisimilahi rahmani rahim i tɛ aya ye a ɲɛfɛ i bɛna aya fila i bɛna aya tigɛlen yɔrɔ jumɛn na o de ye suratal ladina an'amta alayhim o bɛ k'a dama aya ye ghayril maghdubi alayhim wala ddallin o fana bɛ k'a dama aya ye dɔw yɛrɛ ko ko iyyaka na'bud ko bɛ k'a dama aya ye wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini e ala fɛ ko fana y'a dama aya ye nka bisimilahi rahmani rahim ko tɛ aya ye mun y'a faamu n'o cogo ye an karamɔgɔkɛ ɲininkana n'o ye Abu Hanifa ye radiyallahu anhu mazhabu belebeleba silamɛya yɛrɛ la jama ka ca mɔgɔ min ka mazhabu la n'a bɛɛ ye o y'ale de Abu Hanifa ka yeta la bisimilahi rahmani rahim ye kuranɛ aya dɔ ye a aya dɔ don mɛ nakun min b'a la ka suron bɔ ɲɔgɔn na alfaslu bayna suwar ka suron bɔ ɲɔgɔn na an b'a dɔn ni fɛn jumɛn ye ko nin ye suran kura nalen ye walima nin tɛ suran kura ye ko bisimilahi rahmani rahim Usman ibn Affan fɛnɛ ka kuma bɛ nin na dɛ k'olu tun bɛ suran kura dɔn ka bɔ suran kɔrɔ la ni fɛn jumɛn ye ni Jibril kun jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam olu minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ko alakira b'a fɔ olu ɲɛna k'u ka bisimilahi rahmani rahim sɛbɛn n'olu ye bisimilahi rahmani rahim sɛbɛn olu b'a miiri o la ko nin ye suran kura daminɛlen ye n'o tɛ alakira kun tɛ sɛbɛnni kɛ dɛ ni wahyu jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ mɔgɔ damadɔ de wele Usman ibn Affan b'o la Ali ibn Abi Talib b'o la Ubayr ibn Ka'b b'o la Zayd ibn Sabit b'o la Muawiya yɔrɔ Muawiya tɔgɔ tɛ se ka fɔ dɔw ɲɛna bi n'u m'a fɔ ko silamɛ tɛ n'Ala sɔnna ma an da bɛna se nin ma nin ye cɛ belebele de ye alakira senkɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Muawiya ibn Abi Sufyan a ka tariku kɛra mun ye ni Ala ye waati nɔgɔya ma min na n da s'a ma kana fara mɔgɔw kan minnu bɛ ka nɛni dɛ halaki min bɛna jugu kan Ala k'i kisi ka bɔ a ɲɔgɔnna ma parce que sahaba nɛni a laban tɛ foyi ye fo halaki ka jigin i kan ye Muawiya ye sahaba belebele maa min ti maa ɲuman ye e yɛrɛ ko ko Muawiya ye kafiri ye Ala kɛra ka kafiri wele kana kuranɛ sɛbɛn o bɛ faamu cogo di Muawiya ibn Abi Sufyan a tun bɛ kutabu minnu tun bɛ Ala ka ciden ka wahyu sɛbɛn ni kuranɛ jiginna Ala kɛra kan a bɛ maa minnu wele a ye n'a sɛbɛn Muawiya b'a la ne nana k'o dɔgɔya k'o tigi tɛ silamɛ ye an bɛ kilase k'e k'a sugu jumɛn ye bamananw ka kuma ko muru da jɛra cogo cogo a yɛrɛ tan i bɛ muru tan dɔn muru bɛ bila foroko min kɔnɔ muru da jɛra cogo cogo a yɛrɛ tan a tɛ se k'o siɲɛ a tɛ se walima a da jɛra cogo cogo a yɛrɛ kala a tɛ se k'o siɲɛ voilà o b'a yira k'a fɔ an kɛra silamɛ ye cogo cogo an ka limaniya bonyara cogo cogo an bɛ ninnu ladege de n'o tɛ an tɛ ko ninnu n'o ye sahaba ninnu ye kana fara sahaba nini na kan dɛ
sabaw joba la o jota la o to ni ala cey ete juge ete avocat ete procureur imma bla ka jugement si kɛ sabaw ni ɲɔgɔn cɛ ala kalela cogo min i ta k'a la mele ka duwawu k'u ye maa si m'i kɛ juge mɛ kan'i sigi bi k'i yɛrɛ kɛ tribunali dɔ ɲɛmaa ye ko saba masina nin jo t'a la nin mun filɛ nin ye alakira janfa nin mun filɛ nin ye tɛgɛ ci alakira denmuso dɔ ɲɛ e kun bɛ yen o a kɛra ɲɛna a kɛra ɲɛna mun b'i bila maa dɔ juguya la i tɛ yen k'a sɔrɔ dalu si t'i bolo a la n tɛmɛtɔ de bɛ o ɲɛ laso min mɛ n'ala sɔnna a ma Muawiya a ka kɛnɛ ka ɲi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la an ka dɔn ko nkalon de bɛ ka da ni maa ninnu na n'o tɛ fɛn fɛn bɛ ka baro la o ka sanu ka bɔ a bɛɛ ma maa min ye kuranɛ sɛbɛn maaba de don olu y'a fɔ de k'olu tun bɛ suran kɔrɔ ni suran kura bɔ ɲɔgɔn na ni fɛn jumɛn ye o ye bisimilahi rahmani rahim o de kama Abu Hanifa ale taara mun na ko bisimilahi rahmani rahim ye kuranɛ aya dɔ ye mɛ aya sugu min don a tɛ kɔnte ka fara sura kan dɛ aya nin bɛ yen de ko ka suranw bɔ ɲɔgɔn na Abu Hanifa taara n'o sira de Imamu Maliki ale taara ko bisimilahi rahmani rahim suratu fatiha dɔ tɛ kuranɛ sura si fana tɛ yen mun dɔ ye bisimilahi rahmani rahim Maliki taara ni nin de ye fatiha dɔ tɛ bisimilahi rahmani rahim suran fana tɛ kuranɛ kɔnɔ mun fana dɔ don sanfɛla la dɛ n'o tɛ dɔ bɛ yen o bɛ kɔnɔna na a kan t'o ma dɛ suratu namli ta a kan t'o ma dɛ innahu min suleymana wa innahu bisimilahi rahmani a kan t'o ma dɛ daminɛ ta ninnu kuranɛ suran tɛ yen mun dɔ fatiha fana dɔ tɛ Maliki taara ni nin de ye Imamu Shafi'i ale taara k'a fɔ ko aya dɔ don suratu fatiha aya dɔ don suran tɔ fɛn fɛn bɛ yen ni suratu tawba tɛ ko fana bɛ aya dɔ ko fana bɛ aya dɔ nin ye jɔn ka kumakan ye nin ye Shafi'i ka kumakan ye ale taara ni nin sira ye Ahmad bin Hanbal ale taara ni mun ye ko fatiha dɔ don i n'a fɔ e ka kuranɛ kɔnɔ a ka ca Ala fɛ kuranɛ fɛn fɛn bɛ hafisu kan sisan nɔ bisimilahi rahmani rahim i b'a sɛbɛnne i bɛ aya sɛbɛnne o ɲɛfɛ k'a fɔ k'o ye aya fɔlɔ ye Ahmad bin Hanbal ko ko bisimilahi rahmani rahim ko fatiha aya dɔ don mɛ suran tɔw aya tɛ dɛ fatiha de aya dɔ don mɛ suran tɔw k'olu aya tɛ Ahmad bin Hanbal taara ni nin de ye o waati kelen fana na ɲɔgɔn sɔsɔ wɛrɛ fana nana u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni yala bisimilahi rahmani rahim n'an bɛ seli la an bɛ se k'a kalan wa walima an tɛ se k'a kalan Ahmad bin Hanbal ani Abu Hanifa olu bɛnna mun kan k'a bɛ se ka kalan mɛ sirran an b'a kalan an da jukɔrɔ i kana i kan bangɛ n'a ye Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa olu ko sunna don an ka bisimilahi rahmani rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim an b'a kalan seli bɛɛ la mɛ an b'a kalan an da jukɔrɔ de kan t'an kan bangɛ n'a ye parce que ko de yera alakira la sallallahu alaihi wa sallam an karamɔgɔkɛ y'i kanto yan n'o ye Muhammad bin Saleh bin Uthaymin an na se k'a di san bɛ yen ni muwata nana ni a ye ni Maliki yɛrɛ k'o de la k'a fɔ ko bisimilahi kana kala wa di sa la an na se ko ale selila alakira kɔfɛ k'ale ma mɛn don kelen k'a mɛn alakira da alakira bɛ ka seli daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim k'ale ma mɛn ale selila bɔgasiriki kɔfɛ a ma mɛn don kelen a bɔgasiriki ka seli daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim a selila Umaru kɔfɛ a ma ye a ma mɛn don kelen Usmani ka seli daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim Anasi ko ten k'a ma mɛn a daminɛ la a ma mɛn a laban na Muhammad bin Saleh bin Uthaymin ale ko n'a hadisa laɲini mun ye k'u kun t'u kan bangɛ n'a ye de mɛ o kɔrɔ tɛ k'u kun t'a kalan na u kun b'a kalan mɛ k'u kun t'u kan bangɛ n'a ye mɛ Maliki ka faamu na a tɛ kalan yɛrɛ Abu Hanifa ni Ahmad ko k'a bɛ kalan mɛ i b'a kalan i da dugu ma mɛ Maliki ko a tɛ kalan bangɛ la a tɛ kalan gundo la dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ten ko Malikiya dun an bɛ minnu jateminɛ alimami minnu b'aw k'o ye Malikiya ye u dun ka misiriw la an b'a mɛn u b'a kalan Shafiya de ka mazhabu don n'o tɛ Maliki ka mazhabu tɛ Maliki ka mazhabu la a tɛ kalan gundo la a tɛ kalan bange la Shafi ka mazhabu de la seli min bɛ bange i b'a kalan o la seli min bɛ gundo i b'a kalan gundo la o kɔrɔ o kɔrɔ a bɛ kalan Fatiha bɛɛ nɔfɛ mɛ n'i bɛna seli bange bisimilahi rahmani rahim alhamdulilah Shafiya de y'o ye n'i bɛna mun fana dogo ka bisimilahi rahmani rahim fɔ i da jukɔrɔ i b'o fana fɔ i da jukɔrɔ ka alhamdulilah rabbil alamin k'o fana fɔ i da jukɔrɔ o y'ale ka mazhabu ye ale taara ni sira min ye o kɛra nin sira ye o kɔrɔ kan karamɔgɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ ni fɔnko fitinin min ye o de ye nin ye mun kɔni minna ne la parce que ni kuma fɔra dɔ hakili bɛ sin ka taa ten
o tuma karamɔgɔkɛ yɛrɛ b'an bilasira ni fɛn jumɛn ye ne b'i bilasira ni mun ye n'o de minan na n m'a fɔ jagoya i ka t'o fɛ dɛ Abu Hanifa ni Ahmadu taara sira min fɛ o de minanen la i ka seli kɔnɔ i b'a kala i da jukɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'i kan kɔrɔta alhamdulilahi rabbil alamin kan bange seliw n'o tɛ kan min bɛ dogo kaba i b'a kala i da jukɔrɔ i n'a fɔ fatiha fana bɛ kala da duguma cogo min mais ni kala n'a kalanbaliya a tɛ seli tiɲɛ hali n'o sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko fatiha dɔ don n'i ma kala k'i b'a kalan jagoya Amadu ka riwaya dɔ la a y'o kuma fɔ mais dɔɔninkɛla fanba bɛ mun kan n'i ma kala ka t'i ka seli tiɲɛ o tuma bisimilahi rahmani rahim an bɛ kalan daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ ye Ar-Rahman Ala min kɛra diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye Ar-Rahim ni o Ala kɛra kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye na alhamdulillahi Ala ko ko tanu bɛ Ala ye Rabbil alamin Ala min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye al-alam arabu b'a fɔ monde ma ko alam voilà o fana bɛ kɛ ni ayinu de ye dɛ yɔrɔ ne y'a f'i ye n ko arabu kan i k'i janto a la a k'i fereke yɔrɔnin kelen ni ko alam o ye dimi de dimi alam o ye dimi de voilà alam o ye monde monde voilà alam o ye drapeau ye alam mali drapeau yɔrɔ nin bɛɛ fɔcogo bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ fɔcogo ka surun ɲɔgɔn na mais sɛbɛnni de la ani mun bɛ arabukan mo fɔ a fɔcogo yɛrɛ la i b'a dɔn o de ka accent k'a kan bɛ mun ma n'a kan tɛ mun n'o tɛ a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na i n'a fɔ a b'an fana ka bamanankan na ni ko ba ani ba yɔrɔ ni ko mɔgɔw tɛ nin différence ma nɔgɔn dɛ wala ba o ye bakɔrɔni ye ba o ye bakɔrɔni ye ba o y'i ba ye o bɛ se ka wele i ba ten ba e yɛrɛ ŋaniya la ba filanan o ye baji de n'i ye ji fɔ ka fara o kan an b'a dɔn i kan bɛ baji de ma mais jɔn bɛ nin différence ye minnu b'an ka kan yɛrɛ duguduguni ka na ka fɔ an ye o de kama ko mɔgɔ ninnu ka ɲi an kɛrɛfɛ kuma dɔ la dɛ u ka kuma min bɛ yen n'an ma bɛn o kan ko ka seli bamanankan an ma bɛn o de kan n'o tɛ o ka ɲi an kɛrɛfɛ kuma dɔ la dɛ o bɛ to k'an ka kuma dirisi an bolo sɔn o kɔrɔ nin mun bɛ arabukan na a ɲɔgɔnna bɛ an ka bamanankan fana na a ɲɔgɔnna b'a la o b'a yira k'a fɔ ko kan bɛɛ la a bɛ yen a gundo fana bɛ yen hali n'i ye tubabukan yɛrɛ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔnna dɔ bɛ yen o bɛ mun dɔ fɔ n'a ma emploie phrase la e yɛrɛ t'a dɔn a kan bɛ kelen jumɛn ma k'a sɔrɔ a bɛɛ ye kelen a bɛɛ sɛbɛncogo fana ye kelen mais fa ka emploie phrase la de walasa i ka se k'a fɔ alhamdulillah tanu bɛ masa ye rabbil alamin masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye ni ala tɛ fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ maramasa o de ye ala ye o de ye rabbil alamin masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen danmasa ye walima masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen maramasa ye arabu bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye tawhidu rububiya k'a dan walima tawhidu rububiya o kɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛnɛ ayiwa kuma dɔ la lamɔ ye ka a lamɔ k'a dan o ye dɔ ye ka tila k'a lamɔ o fana o ye alhamdulillah tanu bɛ masa ye rabbil alamin masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen danmasa ye o tuma na minnu y'a yira k'a fɔ fatiha bisimilahi rahmani rahim t'a dɔ ye olu ye alhamdulillahi rabbil alamin olu y'o de kɛ aya fɔlɔ ye o ma kɛ aya fɔlɔ ye o kunfɛ fana dɛ parce que hadisa caman bɛ yen i n'a fɔ an si ka hadisa min bɛ yen n'an bɔra a la ale ye alhamdulillahi rabbil alamin a y'o de kɛ aya fɔlɔ ye hadisa wɛrɛ bɛ yen Abu Hurayra bɛ na ni hadisa min ye ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko Alahu Taala fana ko a bɛ fɔ o ma ko hadisu kudusi wala ala kira ko k'a ye nin lakale ka bɔ a tigi ala yɔrɔ Alahu Taala fana ko ni jɔn ko iza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin ko ni jɔn ko tanu bɛ masa ye masa min kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen mara masa ye Alahu Taala bɛ mun fɔ hamadani abdi ko n tigi Alahu Taala mana n ka jɔn kɛ ko yen tanu hamadani abdi n ka jɔn ka yen tanu o kɔrɔ minnu b'a fɔ ko bisimilahi rahmani rahim ko aya dɔ tɛ wala o ka dalu de ye nin hamadani abdi n ka jɔn kɛ ka yen tanu ni ko rahmani rahim ala bɛ mun fɔ
asna alayya abdi nga jongeye aye tanu do fara tanok asana walhamd abe koro yekeli mais sana ka segin ka tanu tuguni otumana nga jonye do fara nga tanu kan tuguni maliki yawmiddin ni yo foro mina ala be mun fo majadani abdi nga jongeye mbunya tiana kiyama maram masati fuyi bulu mubali allah ta'ala di iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ni min fo kala bi jabi haza bayni wa bayna abdi nisfay kutumana ni benini nga jonche claro fly nga jonta e clanche mfanata e clanche ambe tigi de batu ambe de menini e tigi de ve bato e alatay de memina wi etay kala ba fo ni be cla neni nga joni nyonche ihdina siratal mustaqim ala kankanda katasra kasra mi isra jeli ala bi kanto ko hadha li abdi koni mufla ni benga joni wala abdi ma sala nga joni ndeli femina ko benga joni suratul fatiha kilalen be ni jogo de la ala naka joni nyonche ore kama munu ba ko bismillah ti ayat doy ni kuma damine tola ala kirama fo ko ala ko koni jongo ko bismillahir rahmanir rahim ma fode koni jongo alhamdulillahi rabbil alamin otumana ala ya damine no munyi kabi fo de la ka fo ko suratul fatiha damine alhamdulillahi rabbil alamin ko bismillahir rahmanir rahim ko te ala toujours ni bela jelini aywa doni galaw ni ñogonce ñogon samadi alhamdulillah tanobe masay rabbil alamin masami kera dam fel bela jeli dam masay wal mawqallam masa na arrahman jien nema labolin tigi arrahim kiyama nema tigi walma arrahman arrahim bela jeli nana la sigati mumbala bayra ka fo ko hine fla tigi jien hine ani kiyama hine on ya klate ka bonywana nata fla be hine me jien ta kafri fraslame ka bebe do sura me kiyama ta slame drompe de bo soro kafri to soro wala kama don gelo benaka ko rahim ango keslame dronte wa kayna bil mu'minina rahima allah ta'ala wa kale kara hine masay mu'minun me rahman ambe be do sura o ji aywa o fiye o wari o shi ambe be do sura ni ra la jere biere kafiru be shi jamin soro islamo to nyona soro ba me ko kafiru do zara asara ka shi to sambi kono to ko japon re hadisini ibe tam go soro san kemeni sambina mu san kemeni bisabani koja halisini ibe to soro lu fi matigi madili ka tenda duguma shiekili alay bon mam ti islamiyala shi jamba ka duma emi islamay kira ye tafiye kaba ko bi woroni bi woron flani nyonje be ndi ko mam mi be temo ka kamanjal rekama ni be communiquer la me bishegin am fa sara ka shi to bishegin no fo ba manjal bi woron flani doni bi woroni doni bi duru ere bi saba dem senesa reka chani makorobata ere fana sisa baba yoro ikram manto ere takabulu di shi jansoro kili no tan shi mancha otumana jien shi jan kafiri bo soro salame bo so me kiyama ere ala yo krenkre salame dorondi kafiri ta wodi arrahman o yehine arrahim o fene hine me amba bo nyona jien hine la bolin tigi kiyama hine krenkre tigi walma jien ne malla bolin tigi kiyama ne ma krenkre tigi umuni alay hadisa o bela jilende ala tanoni kay na maliki o yemara masay aha do ko ni abonyona kram ko lugawi do abonyona maliki ani maliki ni bela jilende fo maliki o ye mumbe masayake na forada madima ko maliki ibe masayake ibe kila ka kireke maliki ibe masayake me kiriti bulu ode kama qur'ana na ka kalan tugo bebe alam maliki kasama maliki kasama maliki maliki kalamu fana sama abe korobe be ala dema me be ta sura koro flati dafa da madina ode kama me do wole ko maliki
robe ala to do be ko fada madima bashitala ala krere fo ina fo karim krere de la ka fokal karim bin ay yusufu rewelo karim utuma kada madin wala ko bashitola ma do se ka wala ko karim wala aziz alqawm aw ka jamamma ba aziz noteni be ala taala to do me ala to do be wuti dambe ka tada madima ina fa rahman kada madin do wala te ko rahman atebe iba fo ko abdurrahman wal makado ko rahim fona tebe wal makado ko jabbar ibse ka tigi wala ko abdu jabbar me ka wala te ko jabbar bo defo be num be la jele hali ka wala aziz iba fo de kada ka abdul aziz abdul aziz o de fem fo tugoy abdul aziz mayni ne parce que arabu kande do ko ani wala be se ka suran ka kamna me madama nani togo ko ni ndara bu togola fo tugo nyuma nyi munyi anga foti hali aw togo nunu fo tugo mo do bolo filibala ibe do e ka wala do ko abdallah ni be mo go wala abdallah o ta fo tugo ya rabu kanu iba fo abdullah imay abdallah be fo ko majme ni harfun ni day faraka ya abdallah imay ibe ya faraka ya abdallah o ya rabu kay mais sebani na te sebenti ndoro ko abdallah abe sebandi abdullah wala li be ka abdullah hal ni bati gi wala ko abdullah ba fo abdullah mais abdallah parce que finance be do to la do fo to ka no on yo chegay ne re ka katime doka wori kadam fene ka sura fo to nyumam bi katime e baga foli ke to ko mun bolu to ko mun be anga hakili to ala ango anga bamanan kaunte arabu kande du bo arabu kan na nay chugum yanga fo to ko fena abe foti otmana maliki yawmiddin juru sarali dum maramasa o ye joy juru sarali dum no ye kiyama juru sarai o maramasa ya be jombo o ya Allah taala juru be ala to ye kala mangtuna to ye kadala ye o de kamal ni bina ala wali ka shudu klafe sella ya Allah ya to ye me bebu fo تقول فوق ذاك يا الرحمن يا قدوس يا عزيز يا جبار يا سلام يا معيمن يا الرزاق يا الصبور يبقى فوق كفي مصر على دي مك يسجني كل شيء يا لطيف يا لطيف يا لطيف وري كانوا غاما نما دلويو لا ولا يا لطيف وردي شي كما سبا نو كرالا بهينلا ابا قال وليدي كو ala otuma mumbi bolo kafai ofoke ala ko de ayin woleni togoy wal ma kan woleni rahman qul id'u laha awidu rahman aya fala wal ma ka fa rahman o ko feri mo ko be muna ibe soro ko fala fem fo tugo nyuma muni ni ko ya razaq o ko ye garjige tigi wele iba fo ruzuquni ngarti ya rahman ye hina tigi wele mumbi bolo irhamni ala hinana يا لطيف يا مكرم مسولي مبي بلو التف بيا على مكرنا ده على مكرنا يا غفور والما يا غفار يا يفهم مسولي اغفر لي على يفهم نيني كده علي والما يقول يا سلام سلمني على انكشي wajibi tay kan fara bukana isgi ka sokone ka garjiga masa alay kelene tay garjiga alay kan garjiga funi alay de tay hinay alay ka hinana alay de tay dinyi alay ka dindiya ninde ala dili chugo may anyi mun ya ala kira sallallahu alaihi wasallam alay ya ire mamtu foya maliki yawmiddin kum maraddu juru sarali maraddu be jombu kiyama to do di do koyi alay allah ta'ala tay iyaka e ala jati o koro de yala ke sansara yala bla sansara ngono kuma fo chugo de do o koro ni fem ni photo flemve ni nyashini be e ala kilindi ma tibe ma wresh wore kama doni ngalaw ko koni ko anta na'bud wa anta nasta'in ambe di batu wa ambe de mayine de fe on gara bu kan fo chugo la be benke me ka akren alay parce que ni ko anta na'budu ko re bi se ka fewre batu mun ta alay anta nasta'in ibe de mayine ala fe se ka de mayine fewre iyyaka
ka kerenkere jati an bɛ de batu wa iyaka jati nasta'inu an bɛ dɛmɛ ɲini de fɛ danfɛn wɛrɛ si tɛ sankolo tɛ dugukolo tɛ mɛlɛkɛ tɛ jinɛ tɛ foyi tɛ dɛmɛ bɛ ɲini jɔn fɛ ala kelen n'i ye nin fɔ dɔrɔn a bɛra sansara de kɔnɔ o de kama dɔɔninkɛlaw ko ni kuranɛ tila fila ye ko tilancɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin aya kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tilancɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔ an karamɔgɔ Hasan Basori y'i kanto ko ala ye kitabu 100 ni kitabu 4 de ci kitabu 100 ani kitabu 4 ala y'o de ci o kitabu 100 ni kitabu 4 k'ala ye 50 di an fa adama kelen ma a denkɛ dɔ bɛ yen ko Siisa a ye 30 di o kelen ma o kɛra joli tɛ 80 ye a ye 10 di Ibrahima ma sufi Ibrahima wa Musa i b'o mun kala sabi laban na o sufi k'o kun ye 10 de a y'o di Ibrahima Musa fana ta o kun ye 10 de o t'o dafa 100 la sa wa o 100 kiiri n'o sariya k'ala y'o bɛɛ don kitabu ba 3 kɔnɔ n'o ye Tawurata Zabur Injil o fana sariya n'o kiiri k'ala y'o bɛɛ lajɛlen don kitabu ba 1 de kɔnɔ o de kɛra kuranɛ fana faamu mun b'o la k'ala y'o ci 2 ye o tilancɛ bɛɛ donna yan de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an bɛ tigitigi de batu wa an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ wa n'i sɔnna ka nin fɔ dɔrɔn i ye juru don i yɛrɛ kan na i ye jɔlɔkɔ don i yɛrɛ kan na e man kan tɛ k'i ten da fɛn wɛrɛ ye tuguni ni ala tɛ i man kan tɛ ka dɛmɛ ɲini fɛn wɛrɛ fɛ tuguni ni ala tɛ parce que e de ko seli kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o fɔlen kɔfɛ e fɛ sa kɔntɔrɔ ko tɛ yen sanni ko tɛ yen tɔgɔ fila bila ko tɛ yen fɛn o fɛn ye jo ye i b'o bɛɛ haramuya wa i ten tɛ da dugu ma adamaden si ye a tɛ da dugu ma jinɛ si ye mɛlɛkɛ si ye wɔkulɔ si ye foyi tɛ batu e b'a la kelen bɛɛ de batu parce que e yɛrɛ de y'a fɔ yan dɛ iyyaka na'budu e kelen pe an bɛ de kɛrɛnkɛrɛn ni batu ye wa iyyaka i kelen pe kɛrɛnkɛrɛnyali bolo ma nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pe de fɛ ihdina siratal mustaqim sisan o ye delili de daminɛlen ye nin tɛ amuru ye dɛ impération tɛ nin ye dɛ k'a fɔ k'an bɛ ka ala bila baara la ala de b'anw bila baara la nin amuru kɔrɔ de ye k'an bɛ k'an yɛrɛ majigin ni delili ye ala an kan da ye k'an bila sira kelen de kan ni fɛn bɔra ala yɔrɔ la ka jigin o ye yamaruya de mɛ n'a bɔra anw yɔrɔ la ka yɛlɛ o ye delili de ala b'a fɔ a y'a kɛ tan o tuma na o ye yamaruya an bɛ taa ye ka exécuter dɔrɔn mais ala nin kɛ est ce que an bɛ ka ala yamaruya fɛn na an bɛ ka ala deli ala hinana an garijɛgɛw sirilen don ala hinana an ka jamana coronen don ala hinana an ka du ɲagaminen don ala hinana bana bɛɛ n'a dɛsɛra ka furakɛ ala hinana i kan don arijinɛ kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'i bɛ ka ala bila jagoya baara la dɛ i bɛ ka i majigin ala ye ka dɛmɛ de ɲini ala fɛ ka hinɛ ɲini ala fɛ o de ye k'a fɔ ala anw kan da i k'an bila sira kan almustaqima sira min bɛ yen n'a tilennen don sira tilennen tɛ yen ka tɛmɛ silamɛya sira kan n'i y'o jɛ i bolo y'a jɛ n'i y'o jɛ i bolo y'a jɛ i jija i ka kɛ silamɛ ye i ka sa o silamɛya kan i bɛ wuli n'o silamɛya ye n'o tɛ n'i sara fɛn wɛrɛ kan ni silamɛya tɛ i wuli cogo man ɲi dɛ ala k'an fato nin kan wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana sa fiyewu f'aw ka sa silamɛya kan n'i sara o kan o de ye hɛrɛ ye ala k'an fato o kan صراط الذين كاكا كمغو كسري أنعمت إي على النمنا عليهم مغمنوكا ويجوني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نبي نمو سيدو شو ما نمو شينتيو عليك أنفرولوكا ala yɛrɛ ko k'a ye bɛnsema di minnu ma ko y'olu de ye o ye k'i jija dɛ i k'i jija i ka sa olu ka sira kan walasa i ka arijinɛ so ne b'a f'i ye ka caya n ko so sabati kiyama 2 dama de don hali minnu bɛ bila frontière la laban na ala bɛ tila ka kiriti arafu mɔgɔw jahanama kɔnɔ denw bɛ don jahanama kɔnɔ ka mɛn ka mɔgɔ dɔw jɔlen to kogo sanfɛ
arjina kono denw be do arjina kono ka mɛn ka mɔgɔ dɔw jɔlen to kogo sanfɛ o kogo de ye arafu ye arafu kogo de o ye o maa ninnu mina laban min Allahu a'lam dɔw y'a yira ko dangadenw do ko silamɛw do sa n'u sara ni danga ye dɔw y'a fɔ ten dɔw ko a ye kiyama misani sigilen ye ko minnu ka ɲuman n'u ka jugumanw bɛɛ kɛra kelen ye k'olu de bɛ bila frontière la fɔlɔ mais an bɛ dɔnni kuma min ko ala ka hinɛ kama k'ala bɛ tila ka hinɛ u la ko ka o don arijinɛ kɔnɔna la dɔnnikɛla dɔ ko ten dɔw ko yanni ala k'u don arijinɛ kɔnɔ k'ala b'u latɛmɛ jahanama fɛ fɔlɔ k'u funfun ni jahanama tasuma ye o kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ladon arijinɛ kɔnɔna la o de kama n ko n'i bɛ duwawu kɛ yan fɔ ala k'i ka arijinɛ direct mɔgɔ ye kana tɛmɛ jahanama fɛ dɛ jahanama man di dɛ hali a seconde kelen man di kuma t'a kalo kelen ma kuma t'a san kelen ma e nana dɔrɔn i tɛmɛna dɔrɔn i don i nana dɔrɔn i tɛmɛna i donna i ka hɛrɛ bɛ nin de la hali an tɛmɛtɔ an ye jahanama lajɛ an ye cɛ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ a tun bɛ kule la dewu walima an ye muso dɔ sɔrɔ a kɔnɔ a tun bɛ kule la mɛlɛkɛ dɔ tun bɛ ka gosi nka ala deli ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ɲɛ ma da kan kuma tɛ k'a fɔ i bɛ taga fɛn na kali tɛmɛ ka sɔrɔ i ɲɛ ma ka da kan dɛ hali jahanama ye cogo dɔ bɛ yen lajaba de k'a y'i ɲɛ la dama a kelen bɛ komi kasara dɔ bɛ yen mɔgɔ k'u ye kuma dɔ la n ka bɛ jouer mɔgɔ yɛrɛ ka psychologique ma o tɛ kɛ hali saya kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'a ye a man ɲi tasuma jeni cogo dɔ bɛ yen n'i y'a ye walahi a man ɲi o de kama hali su dɔ bɛ yen n'u sara minnu bɛ sa accident jugubaw la walima tasuma bɛ minnu jeni dɔgɔtɔrɔw tɛ sɔn k'ala su dɔw yira u somɔgɔw yɛrɛ hali n'u b'a yira o b'a yira cɛlakaw de la dɔɔnin n'o tɛ musolakaw kɔni a dɔw bɛ yiri la dɔrɔn i bɛ crise piqué tuma dɔ la ni faramakɛ yɛrɛ kan i bɛ kɛ su filanan yɛrɛ a dɔw bɛ taga ten bon o fɛn dɔw yeli o ye kasara de ye ɲɛtigi ma o b'a yira o fɛn si tɛ yen mun cɛ kɛcogo ka tɛmɛ jahanama kan ɔ n'ala ye e kisi k'i bɔ o ma o cɛ ka jugu dɛ o de kama dɔw bɛ sugo k'u sugora ko ala y'u bila jahanama kɔnɔ n'u wulila dɔw b'a fɔ ye ko e kunnajara i taara arijinɛ na a bɛ k'i nɛgɛ koyi a bɛ k'i nɛgɛ jahanama kɔnɔ sugo bɛɛ tɛ arijinɛ kɔnɔ dɔ ye dɛ a bɛ k'i nɛgɛ dɛ ni duwawu kɛra ni i dugu jɛra fɛn min b'i kisi jahanama ma a baara ɲini dɛ ɲɔgɔn nɛgɛ b'an fɛ yan hali dɔw bɛ yen n'u sugora k'u sara dɔw b'o sugo kɔrɔ k'e ye sijan sɔrɔ ni sugora saya la dɔrɔn i bɛna sijan de sɔrɔ ne bɛ mun f'i ye ni sugora k'i sara i ka minɛnw labɛn dɛ i ni taali man jan koyi a sugo dɔw bɛ yen a bɛ kɛ koyi walahi kunun ma ɲuman caman sugora u ka saya ka sugo k'u sara u ma waati janba k'a kɔfɛ tuguni e ala ye ka saya yir'i la dɔ bɛ k'e nɛgɛ k'i si ka diya i tɛ tuubi ka taa ala ma hali ni ma sugo saya la saya min bɛ ka kɛ nin o ka kɛnɛ ka tɛmɛ sugo yɛrɛ kan dɛ a ka kɛnɛ n'a ye o b'a yira sugo dɔw bɛ yen tiɲɛ na a bɛ contrôle yira mais sugo dɔw bɛ yen o jaabi y'a yɛrɛ yɛrɛ de a jaabi y'a yɛrɛ yɛrɛ de ye dɛ wala mɔgɔ kana i nɛgɛ dɛ abdulayi ibn umar a delila ka sugo yan'a ka furu kɛ mɛlɛkɛ dɔw nana minɛ k'u bɛ taa fili jahanama kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen tasumaba bɛ yen k'u bɛna taa fili ye a sugora de o y'a sɔrɔ a cɛgananama dalen bɛ misiri kɔnɔ bukari bɛ na n'a ye ale taatɔ la tasuma la mɛlɛkɛ wɛrɛ de barila ka b'u ɲɛfɛ ka don ale ni tasuma cɛ a ko mɛlɛkɛ tɔw ma a bɛ taa ni nin ye aw kana nin nasiran a ye nin bila a ye nin bila o fɔra dɔrɔn ale ɲɛ yɛlɛla a ɲɛ yɛlɛlen a taara fɔ a balimamuso ye hafsa parce que o ye alakira furumuso ye sallallahu alaihi wa sallam a ko hafsa taa alakira ɲininka n ye dɛ ne sugora nin sugo de la kɔrɔ jumɛn b'a la hafsa kelen ka kuma fɔ alakira ye kira ma kɔrɔ fɔ dɛ a ko abdulahi ye mɔgɔ ɲuman ye mais n'a ye sufɛ nafila seli fara a bolo kan ko b'a tɔ kisi alakira ye nin fɔ hafsa ye yɔrɔ alakira ma fɔ hafsa ye ko nin y'a kari jinɛ kɔnɔ don de o ma fɔ tasuma de yera a y'a bila baara de la mun b'a tɔ kisi ka bɔ tasuma ma a ko abdulahi ye mɔgɔ ɲuman ye dɛ mais a fɔ a ye ko n'a ye sufɛ nafila seli fara a bolo kan ko b'a tɔ o b'a ka maɲumanya tɔ sabati abdulahi ibn umar ko kabini o fɔra ale ye don min ale ma sufɛ nafila bila a kɔfɛ tuguni a bɛ se parce que aw ye maaba minnu tɔgɔ mɛn sufɛ sunɔgɔlabaw tun tɛ a dɔw b'u da joona dɔrɔn ka sin ka wuli ten tɔw bɛ sunɔgɔ la waati min olu bɛ wuli kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun o ka baara ye nin dama tatajafa junubuhum anil madaji'
b'u kɛrɛ jɛngɛ ka bɔ dilanw sanfɛ u tɛ sunɔgɔ lahi hali politicien ka to a ka place ɲini na sunɔgɔ tɛ yen e ma ye campagne wagati i bɛ politicien bɛɛ nɔrɔ tali a bɛɛ fasalen parce que u bɛ kunkololabaara min kɛ sufɛ olu bɛ déplacement min kɛ sunɔgɔ tan tɛ yen olu b'a ka diɲɛ ɲini ka si u ɲɛna e min b'a ka kiyama ɲini e bɛ sunɔgɔ la a gɛlɛn dɛ a b'a k'aw jigi dali min kɛ misirila seli kan o ye belebeleba ye i jija a la mɛ an bɛ ɲɔgɔn dan ni dugu tilamafɛ seli de ye su kɔnɔ lahi hali dugu tilamafɛ selikɛla ɲɛda ani maa min tɛ seli dugu tilamafɛ kelen tɛ kodɔnnaw b'u bɔ ɲɔgɔn na maa min bɛ seli dugu tilamafɛ ani maa min bɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la n'aw ɲɛdaw tɛ kelen ye kodɔnnaw y'o bɛɛ différence o b'a yɛrɛ e kana su bɛɛ kɛ télé lajɛ la ye hali dɔw bɛ yen ni sunɔgɔ tigɛra ka b'u ɲɛ la yanni u k'u kɛ nafila seli a ye a bɛ sin ka télé de k'a la commande b'a bolo ni dugu jɛra a b'o baro kɛ de ko ne ɲɛsina ka bari ka jo ten n ko nin kɛ jagoya télé lajɛ de la fo sunɔgɔ y'i minɛ munna i m'i kɛ jagoya nafila seli la i bɛ nafila de seli fo sunɔgɔ k'i minɛ kuranɛ kala fo sunɔgɔ k'i minɛ zikuru kala zikuru k'a la fo sunɔgɔ k'i minɛ mɛ télé lajɛ an b'an si kɛ nin na bɛ télé lajɛ de la dɔrɔn walima i bɛ woromanajɛ de la dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ u bɛ yala yala ka yala yala ten ko fatɔ kurani a bɛ yala yala a t'a dɔn a bɛ taga yɔrɔ i b'o yala yala min kunfɛ nafila seli ala kama haminako min b'i la ala k'a nɔgɔya o b'a yira k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn da sufɛ de n tɛ tilefɛla nin n'an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ala ko ko k'a kɛ mɔgɔw ka sira ye e nɛɛmana maa minnu kan ala nɛɛmana minnu kan ko k'a k'u ka sira ye غير المغضوب عليهم على يمدمي منو قرا وهي جون يهوديو على دمين بولو دي قرا نو يشيفو على دمين بولو قرا فين بيبو بولو ميولا في عليت فين بي انغا ور بيبولو دي كبلوك انغا مرما فين بيولو دي تي ميجا o fɛnɛ b'o de bolo ni nin saba kɛr'i bolo dɔrɔn diɲɛ tile b'i bolo wa ni saba bɛɛ b'u bolo mɛ mɔgɔ sɛgɛnnen tɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kan ni ye jufu ye mun bɛ ka jufuya kɛ a 12 yɛrɛ la i b'a hinɛ minɛ i b'a fɔ i bɛ sarakati d'a ma k'a sɔrɔ miliyari caman b'a bolo miliyari caman mɛ san kalo 12 sule finman kelen pantalon finman ayiwa vɛsi finman chapeau finman a bɛ san bɛɛ kɛ ni nin de ye a kun bugulen de bɛ caman fana na tellement a ti maa wɛrɛ fɛ a ti fɛ ala ɲɛ ni maa ɲɛ kan n ko jufu k'ale bitigi n'i bɛ ka sanni k'a fɛ komi a mago b'i ka wari la sa a b'o ɲugutɔ minɛ n'o tɛ a ka d'a ye a jufu ɲɔgɔn de ka taga sanni k'a fɛ jamanaw bɛ yen hali jufu denw bɛ taga ekɔli la yɔrɔ min o ni jamanaden tɔw den ti jɛ ɔkɔli kelen na tellement o ti maa fɛ hali u ka quartier b'a dan ma wala o de kama o dɔgɔyama b'u kunna n'an donna bakara kɔnɔ sisan i bɛna tafsilatu ye ala b'a fɔ ye ko dɔgɔyama ni fantanya bere de wolo n'u kun n'u bɛ yɔrɔ yɔrɔ e bɛ ka waritigi e bɛ ka banaya kɛ waritigi ye o tɛ koyi adamaden dusukun ka kariya ka bɔ diɲɛ na o de ye bana ye n'o tɛ waritigiya ba nin tɛ koyi walahi i bɛ maa dɔ ye miliyari b'a kunna sunɔgɔ y'a jɛ a tɛ se ka sunɔgɔ a fari lafiyalen tɛ a fana mago bɛ mɔgɔw de la ni mɔgɔ min bɛ changer a t'o mɔgɔ sɔrɔ ala ye fitinin min d'e ma i b'i yɛrɛ sago la ni waati min y'i diya i b'i da ni waati min y'i diya i bɛ wuli mɔgɔ t'i ka da gosi i kuma tɛ ka na bi e kan parce que mɔgɔ bɛ bi e kan de ka b'i bolo ye fɛn t'e bolo ye foyi jɔn de bɛ taa baga e ma k'i ka da kari ka yɛrɛ bila sufɛ baara la yen tun hali e ka da karili yɛrɛ bɛ hali zon yɛrɛ sɛgɛn o jɔn de bɛ taa baga e ma e b'o fantanya min na o fana y'a dama lafiyaba ye ala ye mun de ye o tigi de fana b'a lajalaki la sa ko fɛn ma di yan fo n ka kɛ karisa ɲɔgɔn ye e ɲɛ b'o caman b'a la karisa min bolo camanba tigi caman bɛ diɲɛ na kiyama ala kira ko kiyama ko fitinin tigi ne m'a f'i ye n ko wari man di dɛ walahi hali karamɔgɔkɛ k'a sɔrɔ a ka d'a yɛrɛ ye mɛ n bɛ mun f'i ye waritigiya sugu dɔ bɛ yen n'a dir'i ma kungo de b'i dɔ la diɲɛ kɔnɔ ani kiyama i tɛ lafiya se waati bɛɛ i bɛ bari ka wuli k'i sigi i ka dilan kan kɔrɔw ma taga n'a ye dɛ ne ka nin kɔnti tun bɛ karisa la kɔrɔ a dafara dɛ bangetigiw ko k'u bɛna grève kɛ dɛ a bɛ nin cogo la hali sisan a fɔra ko embargo min bɛ k'an kan aw bɛ ka embargo nin kɛ mun ye o tɛ o an ka minɛnw tɛ don a bɛ ta nin bɛɛ ye fitinin transaction min bɛ kɛ an ka bangebaa nin BCEAO ni kɛnɛma bangebaaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye embargo man juguma yɔrɔ ye e t'o yɔrɔ de kalama
wari min bɛ bɔ jamana kɔ ka suru nin bangiba nin kɔnɔ n'o b'o tɔ distribuer bangemisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n'o de tigɛra o de y'an bariko ye n'o tɛ mobili tɛ don mobili bɛ bɔ o tɛ fitinin ye o tɛ se k'an bali an ka don ɲɔgɔn kan o mais wari tɛ suru yan commerçants bɛ taga sanni kɛ kɔfɛ cogo di e tɛ se k'i ka wari bila bɔrɔ kɔnɔ k'i bɛ taa n'a ye i bɛ wari di banque de ma banque b'a bila banque wɛrɛ la mais a bɛna fɔ o banque fɛ k'ale tɛ se k'o transacter ka taga yen e ka wari bɛ to yen n'o kɛra i ka commerce bɛ bloqué fonctionnaire ka sara bɛ bloqué demande mana e di fɛn fɛn bɛ bɔ kɔfɛ ka na u b'u sen da bɛɛ kan a bɛɛ bɛ bloqué n'u kan b'o de ma ko embargo n'o tɛ mobili ka donni n'a ka bɔli o ye fitinin dɔrɔn de ye fitinin dɔrɔn o de kama o ka surugujɛ nin n'ala ye maa min kisi a ma i kisira koyi n'o tɛ surugujɛ don koyi a sanfɛla de bɛ yira aw la n'o tɛ dugumala fɛn bɛ yen koyi kana b'o bɛɛ kalama dɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka b'u tɔɔrɔ ma k'i kana kɛ mɔgɔ ye diminen bɛ maa minnu kɔrɔ wala dɔɔlin ani minnu fililen filibantiw ye jɔn ye o ye nansaraw ye minnu fana ye tiɲɛ dɔ tiɲɛ ye ka ban ka tugu a kɔ ka kuranɛ dɔn kuranɛ ye ka ban ka tugu a kɔ ka ala ka ciden dɔn kira don mais ka tila k'a démenti anw t'a fɛ n'o tɛ kira ni nabi ɲuman si ma surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ isa kan buhari ko san 500 ni dɔɔni ka taa bila san 600 la san 600 ala kira ni isa cɛ n'o tɛ isa yɛrɛ ni musa cɛ o bɛ san 1000 bɔ ala kira ni musa cɛ o ye 1000 ni kɔjan a kana k'i ɲɛna ko musa bɔlen ko isa nana caman bɛ yen musa bɔlen camanba de nana dawuda ninnu ni sulemana ninnu ka jigi o bɛɛ tɛmɛna musa kɔfɛ mais toujours a tɔgɔ bɛ fɔ mun na a ka baara mission min dira ma mission nɔgɔman tɛ o de kama a tɔgɔ bɛ fɔ i n'a fɔ a tɛmɛna kunun kɔrɔ de n'o tɛ bi ko maa tɛmɛ dɛ ala minnu dimina i dimina minnu kɔrɔ n'o ye yahudiyaw ye ala y'i kana an goyi minnu filila n'o ye nansaraw ye ala y'i kana an goyi i k'an kɛ jɔnw ye minnu ye sira tilennen ta ka saw ka ala y'i k'an ka sira tilen ka k'o ɲɔgɔnna ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka sira koyi ala k'an ka sira koyi ala ka hɛrɛ k'an ye suratul fatiha an b'a jigin nin ye ale fana nɔgɔyalen nin yɛrɛ bɛɛ la an y'a fusamantiyaw caron caman bɛ yen an da ma s'o ma tɔgɔ ninnu caman fana n'an da ma s'o ma waati yɛrɛ kama o bɛɛ la a ye waati ta o b'a yɛrɛ la sa ko suran fitinin tɛ suranba belebeleba i k'i jija i k'ale kalan ala an ka musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw wala a ye kalan kɛ hali n'aw ma se suran wɛrɛ la suratu fatiha a y'a kalan an ka denmisɛnninw bɛ misiri kɔnɔ sisan alhamdulillah ala ye kuranɛ nɔgɔya u ma a duguduguni n'a soɲɔ kɔnɔ o b'a bɛɛ dɔn n denkɛ nin bɛ kalan cogo di i jija ala dɛ kana fɔ k'i hakiliw goyara n'an ma sa kɔni an hakiliw bɛ yen ni bana t'an na an hakiliw bɛ yen mɔgɔ hakili tɛ goya kalan na dɛ e hakili ma goya wari ɲini na e hakili bɛ goya kalan na hali cɛkɔrɔba san 80 n'a bɛ t'i sigi a ka bitigida la denw bɛ feere la a yɛrɛ b'i sigi sɛsi client fɛn fɛn bɛ don a b'a bɛɛ jateminɛ i ye sanni kɛ sa i ma sanni kɛ denw de ye baara sɔrɔ sa ni wula sera a b'o ɲininka client min donna a bɛ mugan bɔ koyi aw dun ye mun yira ne la nin tɛ bɛrɛ bɔ dɛ o kɔrɔ ye hakili ma bɔ i ka wari kɔ cɛkɔrɔba i hakili kana bɔ fatiya kɔ dɛ hali ni sanni kɛra e kun k'i to feere la 1000 dɛrɛmɛ 20 sanni a tɔ warimisɛn bɛ segin cogo min na i tɛ fili a la kɔrɔ ma to a bada i ka warimisɛn i ka ɲinɛ o kɔ i den bolo walima i mɔden ye mais ni kalan de daminɛra ko an kɔrɔ la n denkɛ yafa fajiri dafɛ kalan fɛn fɛn daminɛra misiriw kɔnɔ cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la a mun bɛ sen na a man ca a bɛɛ dabila dɔw yɛrɛ bɛ dimi ko n den fila k'an kalan o tuma an bɛ segin an kɔ n den fila cɛkɔrɔba n'a bilen n'i kɔ i bɛ dɛmɛ ɲini i den fila fɛ dɛ nin kɔrɔ tɛ k'an b'an faw kan bi koyi u ka yafa an ma koyi mais an bɛ ka réalité de f'u ye u ka kalan kɛ an baw ka kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la suratu fatiha an kana sa bada ka sɔrɔ fatiha t'an kun na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an ye ala ka hɛrɛ d'an ma ala k'a sabati k'an ye ala ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين i b'a dɔ ye ka moto funu a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛna kama de bɔ moto la nka n'i tugura nɔfɛ i bɛ taa moto jɔlen sɔrɔ bɔgɔjinin dɔ de kɛrɛfɛ yen jaa kun tɛ ka taa yɔrɔ si a bɛlɛnnen bɛ yen de taa yɔrɔ b'an bolo yan ni bɔgɔji da tɛ
tawro fuiti wallahi anga keleyade ore kama muso do be han ni matogo fokko anana ni initiative ya communinde kare nunu konna laje ka beke faray ni sanna na natigara ka babana ale de nana hakilena yi obe dese ka kanga yoro nunu ya ka kare nunu beglan ka konno ke pavé walma ka ke faray walma ka konno no chimanti jinogo be boli ka taga nogo be ba ni sanna na natigara be siga kona ba ka baroke meni bogo jiddaw ni wururu jiddaw mabli rete meto kabna be yoro jana baga kangar da chauffeur jinogo kana sema yanda isigi ya bi ko jinogo lay ko jinogo kana sema isigi lembe jinogo dala ko jinogo kana sima ni mise ka famu chogoti azurum metra ni jinogo me obela kangar de be da moto tigi ta doni jinogo kana sema otma baka moto la pan ay barake sa dem senu akamone bwana angana ni begete ba mini ni parli bawyi kani beke fini nyuma baddo ambe boli fe on kono me matse ka anga so dawyi ni so nyuma baw be kare o kono me de betama na gabakurun san feyti ko turibi pambanina ibe se ka doyi ka sokono chogomina slame ka dusude tani ka kleka keleya ala fleka ni kuma min fo jaga bod da mate koy wallahi kanga fen ka be de ben kono wa mimma razaqnahum yunfiqun ala ye garjige min dima ki ba dépenser wartugu ta kana ke doron jaga wati anyi jaga di fantaw ma bana ay participer jamana jolila aka participer aka commune glanina aka participer aka quartier glanina ni desara ni bela nan do na kare min kono anga do ko wartigi biya aw ka kare glana de e mani wartigi ni jogome ya ngode ya glanta o de pavé daya o de fara daya o de anga kare kono na chimanti mogo mani jugu ya chugo o yoro barani wallahi o be do o kiyenina me taxi tigi do be o tita quartier do la o ti do kare do kono ni ko mina tani quartier de la ay rebe gringi yini ga ko koro ni kare kono na tede abisinga kare do ta to ma ko koro tede no do kono ay ere de bo delisa mbake kemenani e je patron sekata mbake keme woro yi an ni ake wakilin tita parce que abesrana tara ka mabli be foncer ya tibo o kare kono na demseninte ayim no lo abo yere la ko kare glan taxi tugu yere ka ko ni kare glan na de president de ni ka ay an yere de an ka kare president an yere de ya glan ni kera sisa nyogon jala ki be doya aw baka bolo nyesi rom no be boyi wallahi aw yere de be ka ka dugu bara bay allahumma rabbi alaka hakli man dam nam والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ألقوا أن مامون باللمن يفهم أنزل فمن جينا إليك ألقى تشيدما nimbe ko dugulende nimbe ko dugulende parce que wahyu nilli man ya rete mo damanda la c'est jibril baga jiga ala kira ka yenyata la ikluté kumana na tara de kira ba foko ni forani nilli man ya te dalin tisega kala isega dala bi gele wore kama ala ya damana no liman yayi aw bedda ko dugulina ka selijo ale ala ye aw garjige femina bo nafakati والذين يؤمنون بما أنزل إليك أن إمام بلي من يفن فمن جينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أن فورمي أنزل من قبلك أن مجينا كقوئين نوي توراة زبور إنجيل أن صوفي موسى أن صوفي إبراهيم مجينا سيسا وكان آدم كتابو فن جينا كقوئين وبدابلا وبلي من يبلا جلنا ودي وما أنزل من قبلك أن فمجينك كويني وبالآخرة هم يوقنون كودال مكي مردون فنا سورة البقرة يدور فلون لمن يكون تتماكن كوي لمن يكون داندي دو أني مامون دالين بي كيامتي دونا أكما فوري يكون يبي شولا ميالا ننو من أولي تشغوتي لمن يدي باتو يبي دانين بلا وبالآخرة هم يوقنون كوكي يمدون فنكو دمبالا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ulaik nilli man ya jonnunu alabinu sarawfuyi kunin tigi jati walma nunun tigi ala hudan min rabbihim kununun be kanda do de ka kabutigi Allah yoro nunun kandale no da ma min dale be alala imalai idale me kiyamana imata yekana idale me saka kununa emma safolo kuma ta ki kunu idale me melekewla fen foro ko dugulun na idara bela ala kunin tigi la maw be kanda de ka kabutigi Allah yoro wa ulaik ko tigila makelu humul muflihun ko nunu de kishi jonyi munu mina kishi kiyama do ko de nunu Allahumma rabbi ala kan farani kishi bawka kadaka ni kishira kiyama kunangoyati wa filiti jahannama kono donti ngani makishi ni balawu bela jelembe halanda masimuma الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أمين دو كافرو أني منافقو نيولو دي جوغو فوتولا أني سادة don kelo ko yahudiyo ni munafiqu pasugulu du tige di nyoma ala kra kelele kam sallallahu alaihi wasallam jogo be kele muna o nyogona de be doni fenana ore kama famu be nyagami kuma doni aya kame yahudiyo de ma walma munafiqi walma kame munafiqu de ma walma yahudiyo abede do asu tige di nyoma ala kra kelele la sallallahu alaihi wasallam ina fo banu qurayza abe madina kono me pakti ba ni kafiru ni ñogonte dinga kofe ode kama ugena kula bodugu konnala ala ko innal ladina kafaru mamun baynu kafirira ka fisr wala ka ba alala sawa'un alayhim ala ko akaka a andartahum ayuladiyu am lam tundiruhum wal maymu ladiyu la yu'minun kunun tekelimana joyin ye nunu na disaw ka ala ko yirula walma imu la disaw ka ala ko yirula yere lafiya nunu ti dalala roni ni foriman ye tachin sa note ala ba fa ka ci do nyede ay sabali ay chini fo ay munu ay tafuyi suratu nuh na jabay allah funuha hinabe do ila kasrayma yinyala ay dawala se tugon ako ala nyenunu wele bangela ku wele gundola ala nyenunu wele nkelenu kele ka déplacer ka tu soroy fenfenye usulubu dawai nuhanya benyisha ka mogoma me kale ka dawa kara fenjumay kale ka dawa kara sawbe ku ku gen ku mabo alela nuhamba fa kuma la ko kuma rola yere nale bugu wele ku be fininde biru kunna ka kila ku bolodu kulo kono wala saw kana le ka kuma ekram nun segana ko nata biyan waju gala tilimo egati sigi kenaka kibaka mugo waju mugo kwa écouteur du klola walma ka fini do biru kunna nebe kuma flana fode ka ulu sigilento yi na la meli mandawi neta juguna utay bi gwatu mfana nga kasa kuru katara aw nga telo mada ma yinu hanna jebay kati suray kaso kati ka barake yorola ki weli kilena kele weli li chugu min kadi ko fayi ako nyeshin no bela obi fini biru kunna ka klaka bulu ngoni shori kulu dinye kono mo bela ma weli li dabla foddo mi ala ya fayi ki rella fiya kum mamin limanara bana dorati limana ka faranika wa ko ala sa no ko ni do say kana kafiri kilento dugu golo sanfe kika be halaki ka be va kafiri kili ikana to dugu golo sanfe kika be halaki no hande ni fa ka mogoma telma du subora no te nabi nyuma taga bolo teni de ayeni fom kama parce que ala ya yira la kaba ko ma shiteli manatu ko ala fle ko nyona fa la krafene sallallahu alaihi wasallam e nunu nadisaw إما نونو نديسو لا يؤمنون منو لمن يرى بانا نين توشي تكي لمن جوي تكوني يهودي وبولا منافق وبولا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب
ختم الله على قلوبهم كلا ينورولي ختم وينورولي كلا ينورولي كي على قلوبهم ودسكون والما لا يدسكون داتو ما يا رب كان لما في مودو بي وكرفو مندي فوني امبلاي فرازيل خاتم ويدتو لي وخاتم النبيين كم نبي يوم دتو على كرايو يي وكرو كاي نبي يوم دتو خاتم وبسكا كيفنا ايوا ايرك سوكونو مينان دو دتوغولا كدتوغولا ندبيرا دالا فاني خاتم دوي خاتم مسكا كباغي بولا نيغي ميمبي دو انتيغلا وفاني خاتم دوي نيمبلا جيلي خاتمي كفن دتوغو اوري كمالا كو كاي دتوغلي كيو دسكون على قلوبهم ودسكون نورو وعلى سمعهم حلو ميلي لو نو يكلوي على كو كاي وفنا غري كو دتو وعلى ابصارهم حلو نيو كالي على ينورولي كنين بلا غشاوة اي غطاء دتوغلا كدتوغلا بريني بلا وكلوتي ككمامي ونيتي كانداي wa ni dusukun fene malabe barake dusukun kam ode kama ibe wajul la me chugumi ni munafiki ba la me chugumi kelente e baka la meni dusukun ya baka la meni kuloy abe do kulo ni ngono ka singa bot ati sabati parce que bi gita la meni ala ko yi baka la meni ala nyisranyi ma le baka la me ya bi se ka fiye do ta chugumi wala saki sabote ne aw se ka kekele yu bonaw make kilin lammelila o bayra hal ala fi aw tikili aw ka janyona de la ka mo sabaka kisa fi kala kiratu wajul la sallallahu alaihi wasallam ma sabana na kala kira surukman abe wajulu de la kili usnaki grefala kira la bisigi ka kluma joka wajulu la mechogom to golondoni kumbe malema gere kira la jamad dana yoromi ya lefena dana sabana nana yoro mi alisna katimeti ale mago makala wajulu bana yoro mi sabaw kumbe mu mani jatimene ala kira ya fuyi akonte mo sabaka kibora foyi mo sabadi nana ne soro kuma la sisa ko dobe ko yi grema kala fene yi grawti gila ay grala de la kala fene yi grala doni ko yi mabodoni o koro kali mabwala la distance mina ala fene yi mabwala o distance kelende la sabana ko mago makala ko tarati o yi kodo ala la chugumi kala fane yi kodo alati obayra jamabbe me mogo ka fen kapti chuguti kili duskuni hakilela munafiqu bala kira kira fe o baka kuma la me amandui munafiki ma to kile na fo bamana ba fo chugumi ko jugu kungeli akafsa ni jugui iki jugu do yoro janku ni tive wallahi illa fiyalen do katime i jugu bi kerafa bayre ka kumi kadai me ka suro imandai ya nayi abe ke kuma ki kunu menam maborila mashiti jugu ya kuma fo katima aleka o mo sugu de be mo sege o de fena ala kira sege sallallahu alaihi wasallam madina sigila munafiqu ya ala kira sege nota yahudiyaw donin nansaraw donin kafiri kungelu donin me munafiki din do mandi ebe seli abe seli ibe sun ibe fini min do abo fini ndo me mumba bonyo na duskun e ka islamiya bi kono abe kenema me ale ka islamiya be kenema ta kono o drombe de bawo bonyo na aha o de kama o yala kira sege me jibril ya be to fo ala kira ala kira satola isaba do laje ay togoni be fo tigila mo de umar bin khattabi kuma to kana ka kala kama hal ni ma be to fo yi dama do ni fo anyi ango lu faga ka bo anjela ngalla fiya parce munafiqu islamu o sege kori fini be bo kori de la kori te la benga ka fini ya wakala shiti mun ka jugu fini makati me kori kalaka ite meto ni kori kala yi ka fini mine be ja fini ko aba fusuku ka do nyogona chugumi ka frafra ka tige kori kala de ka jugu fini makati me kala beka alors que fini bora ali de la o bayira islamiya jugu ti mun ka jugu islamiya makati me munafiki ka munafiki ya mai e jija jugu shi kana yela aw duna fara ko munafiki hakili beta abdullah ibn ubayd ibn salulu e hakili beta o doron pere la
jogo dɔ bɛ yen alakira y'o fɔ n'o yerela o kɔrɔ k'i fana kɛra ye koyi ayatul munafiq a ko joli don salasa a fɔlɔ ye jumɛn ye iza hadasa kadaba ko n'a kumana dɔrɔn a bɛ nkalon tigɛ o kɔrɔ ni nkalon tigɛ y'i jogo ye o bila n'o tɛ munafiki jogo dɔ b'i la dɛ a filanan wa iza wa'ada akhlafa n'a ye layiru ta i n'a ni ɲɔgɔn cɛ t'i mago la layiru ti t'i mɛn o jogo b'an na bi wa walima o tɛ yen e bɛ ka munafikiw ɲini yɔrɔ jan n k'i k'i yɛrɛ ɲininka i k'i yɛrɛ kɔngo a sabanan wa iza utumina khana n'i dara la dɔrɔn k'a b'i janfa n'i dara la dɔrɔn k'a b'i janfa nin de kan ka mɔgɔ siran kɔ nin jogo saba lajɛ i ka tila ka silamɛw lajɛ bi kira dun ko jogo saba ni munafiki taamasiyɛn bukhari bɛ dɔ fara kan ka kɛ naani ye wa iza khasama fajar n'a n'i kɛlɛla dɔrɔn ko kɛlɛ tɛ dan soda la a bɛ kɛlɛ ni tɔ bonya de a bɛ nkalon tigɛ wari kun bɛ n kun a y'o latunu a ye n ka sɛni tigɛ a ye nin kɛ tan ka nkalon da i la ko k'o fana nkalon dali k'o fana kuma to a da k'o fana b'a ka munafikiya tɔ bonya o de kama jogo ɲuman tɛ dɛ a y'aw jija kana y'aw la Allahu Taala ye nin de kuma fɔ alakira ye k'ale Ala ye datuguli kɛ u dusukun na wa ala sam'ihim u mɛli kulow datugura wa ala abisarihim hali u ɲɛw k'u datugu ghishawatun ko datugula nin nɔrɔla nin bɛɛ la k'a bɛɛ datugu walahum adabun adim nin datugulen kɔfɛ diɲɛ na ko kiyama fɛnɛ ko lajaba belebele sigilen don k'u makɔnɔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس ala ko ko ka bɔ mɔgɔw la mɔgɔw bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ dɔw ni min ye tabi'idi de ko mɔgɔ dɔw bɛ yen man yaqulu o dɔw b'a fɔ amanna billah anw dara ala la wa bil yawmil akhir an dara donna ban fɛnɛ na n'o ye kiyama don ye yala o ye kuma min fɔ tiɲɛ don wa ma hum bi mu'minin ala ko mu'minun tɛ ko mu'minun tɛ jama caman b'a disi gosi ni muminiya ye ti mumini ye anw ye mumininw de ye anw de ye silamɛya tutigi an ka dugu la an mɔkɛ de fɔlɔ kɛra silamɛ ye o bɛɛ to yen e yɛrɛ ye jumɛn ye parce que o waso b'an fɛ yan anw ka dugu la alimamiya b'anw de ka bonda la anw ka dugu la histoire b'a fɔ ko anw mɔkɛ de nana ni silamɛya ye o bɛɛ ye tiɲɛ ye nka e min bɛ kuma la bi e ye jumɛn ye e fana ye dɔ de fa ye i bɛna kɛ dɔ mɔkɛ ye e ye mun ye kuma bɛ yen de o caman bɛ a ta kɛ ni barobaw de ye ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ seli yɛrɛ walahi hali i bɛ karamɔgɔ fugulan ye maa dɔw kun na an fɛ yan ni seli waati sera i ta ten dalen ye dugu ma o caman ba bɛ silamɛya bɛ se ka kɛ dalafɔli dama ye anw ye silamɛw de ye an jogo ka ɲi n'aw ta ye an bɛ nin cogo la e bɛ minnu na gosi i t'u ɲɛ paratigi kelen na kelen i t'u ɲɛ a la n'a fɔra ko seli u bɛ seli ka tɛmɛ i kan u bɛ sun ka tɛmɛ i kan jogo ɲumanya min b'o la o ɲɔgɔnna t'e la mais e ma maa si ciblé ni lagosi ye n'olu tɛ o de kama ni bɛɛ ka kiri kun dira ɲɔgɔn ma diɲɛ na yan maa min kun bɛ don arijinɛ kɔnɔ a kun tɛ kɛ koyi ala kun bɛ arijinɛ datugu siɲɛ kelen parce que a bɛ dɔw ɲɛna n'ale ye dɔ nin qualifié cogo min na ko de y'o ye e ma ye qualification cayalen don sisan karisa o ye munafiki de o to yen karisa o ye khawariji de o to yen nin dun nɔ nin ye fasiku de o ma don silamɛya yɛrɛ la o ye mushriku ye aw bɛ ka ɲɔgɔn qualifié cogo min kɔrɔ t'aw ɲɛna ko bɛ ala bolo ten de e bɛ tigɛ maa caman na diɲɛ na yan ko kafiri do fasiku do khawariji do kiyama a tɛmɛtɔ bɛ buguri k'i ɲɛ la parce que ala y'o tigi da kɔlɔsi o mɛ neni e de bɛ k'o tigi neni ala y'o da kɔlɔsi k'o kisi o mɛ qualifié e de bɛ k'o tigi qualifié ala dun mɛ ci a ma i ti mɛlɛkɛ i ti kira i ti nabi ɲuman ye mun y'i bila adamaden qualifiéli la maa caman bɛ k'a disi kɔnko diɲɛ na yan kiyama tigi hinɛ bɛ dɔ i la dɛ i bɛ tila k'a tigi hinɛ minɛ parce que a ye mɔgɔ hakɛ min ka hakɛ ta i ye maa hakɛ min lebu i ye maa hakɛ min tɔgɔ tiɲɛ kɔfɛ i ye maa hakɛ min neni i ye maa hakɛ min bɔ silamɛya la ka sɔrɔ a b'i ni ala ko cɛ ala fɛ yen e bɛ tila k'o tɛmɛtɔla ye a tilara kiiritigiya la kaban
kiri bana ka gafe dira ma kinimbolo la melekew b'a ɲɛ ka tɛmɛ ka taga yɔrɔ i jɔlen f'i sen bɛ yɛrɛ i kɔrɔ kɔni a bɛ kɛ mɔgɔ la kuma dɔ la dɛ e yɛrɛ bolo k'i bɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ mais i ɲɛ b'a la a bɛ cogo min a kɛlen bɛ komi kilasi kɔnɔna kuma dɔ la e b'i yɛrɛ ye n bɛ karisa ɲɛ niveau b'a niveau ɲɛ mais ni résultat bɔra i b'a ye a ka moyenne b'i ni sisan e b'i yɛrɛ ɲininka a kɛra ten kuma kelen min bɛ sɔrɔ ɲɛ i da dɔrɔn k'u ye namara kɛ n na yɔrɔ fo ka d'an fɛ Mali la yan dɛ ko namaratɔ dɔ ye namara kɛ n na ni fɛn fɛn kɔni binna ko namara kɛra a la an ta y'o de ye o de kama ye ɲɔgɔnna gosi dabila nafa si de t'a la n'i ka faamu ni mɔgɔ ka faamu ma kɛ kelen ye o kɔrɔ tɛ k'i ka tigi bɔ silamɛya la ala filɛ ka ninnu jogo fɔ an ye cogo min i jija nin jogo kana ye la n'a yer'i la kaba dɔrɔn maana i ta tiɲɛna diɲɛ na yan parce que ala ko ninnu de ye ayiwa munafigiw ye wa ma hum bi muminin ko muminu tɛ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون المنافقون جودوا فلاد يخادعون الله ويربلوكو بكا على نجندي بس على نجند بكا بير نجندي لا ويربلوكو بكا على نجند كالا مرسا والذين آمنوا وبلوكو بكا مؤمنون فننجند كمؤمنون مرسا وما يخدعون على كوكوتا ماشي مرسا utaga mogo shinnege illa anfusahum ko fona kera wire kunyi ubugu yere bakundi marasa ubugu yere bakundi nege wama yash'urun utaka bwa kalama kubere negena utaka bwa kalama note ni yado kibigire nege be doni mbwalo mebe yere negende la ha ibani mbi muni jo kadi yala yekatemeka doni ngela ko yere negena misala keleme ko mi nyokala sobuli baga ni bite demsenu civilisera bi note ni ko fle kununa demsenu mi mayele so mana kala ko bla yise frontier ko boli ki baga so boli a watu temana ya amanjande ibaga yere boli ka wosiju kenetige fibe klaki wosu iflana ki ka sobe boli natai ka sura yere de be vitesse la o nyokala sobuli baga be yere negena chugumi munafiki fana be yere negena ti nima o famu mogo minye boti fa poisonina ka dake di boti o fale no poisona me dawolo dro yeddi de kawla kana fo mogo e kay nanga didu mogo ko fara atina dini ngadi de am fara yikelen gadu immalu yara itura didu na isra poisoni fana ma hali say bugo fana du wala sam mogo kana na baye ko jadi kunte esige bugo ke mogo la o de kama bamanan be tale no fo ko mogo te dongono mugu bamanan kana be fo poison ni ma ko dongono mugu ma te dongono mugu du nyama samme koso kamalu ya mogo do ma ka poison dun ko mogo to kede parce que ni clara do raybe sa ni clara do yi sali wa munafiqu tayudi abe baram mina bara cejuguti temaka mais ale rebula baka ala di negen ka ala marasa ko kasura be re marasa de ma ta kalam في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض ala ko bana de bu duskun dogotoro be bana mi o tede ni sigadi o sigalin de be ala ko la sika bana shakka ala ko sika bana de be duskunina parce ni sigara ala la doro be singa ke munafiki ika barati je ni mu'mini nyuma fen ya dalen do ala ni munafiki fen yi abbe sigalin do ala la be sigalin do kiyama ko la note ni dalen do ala 100% ite ke munafiki Allah ta'ala ko fi qulubihim maradun ko sika bana de bu duskun fazadahumullahu marada o sika bana kala yu jidi ka dore faraka ala ba do ibe sira doka ni tubira kuma dola hina bina kila abito tinti o tasira kai hala o nyebe kafiri munu na da sago ba fowla aw kana nyebu fe o kana ke sobe ka utike islamiyala istidraji de do ala bugu negende
ha i bɛ nɛgɛn de k'i si bɛɛ kɛ kafiriya la i ko firawuna i ma ye ala ye kɛnɛya sugu min di firawuna ma firawuna ye si min sɔrɔ a sɔrɔba ma caya silamɛw la dɛ dɔw ko san 300 ni dɔɔnin dɔw ko fo san 400 mɔgɔ kelen si mais o la a ka bana ma caya yɛrɛ dɔw ko a ma bana yɛrɛ parce que ala bɛ silamɛ de bana walasa i ka segin i kɔ i ka ala dɔn mais ko firawuna ka bana ma caya o de kama wasura a yadara fa y'i kanto k'ale de ye ala ye parce que a tɛ ka bana bɛɛ b'ale de ka mara kɔnɔ n'a ye mun fɔ bɛɛ b'a to a t'a la a fana jamana o kafiri misɛnnin kelen kelenw de bɛ dugukolo sanfɛ sisan n'u bɛ kuma cɛjugubaw la ani dabaraba kumaba fɔw ala ye nin belebelebaw disi kari kuma bɛ disi misɛnnin ma a bɛ san 2 bananin dɔ bila i la dɔrɔn k'i traumatiser i tɛ diɲɛ kalama i somɔgɔw bɛ kamana guwa i kunna fo b'i ta ka t'i lafili ka sɔrɔ i ma sa a ye sharon lajɛ ba ye sharon nin ka ɲɛnamaya labana jumɛn na n'ale de ko palestinɛw ma mɔgɔw ka don misiri kɔnɔ k'o tɛ dɛ k'a bɛ wulu de bila ka taama misiri kɔnɔ wa a y'a kɛ koyi ka israel n'u ka samara belebelebaw n'u ka wuluw siɲɛ polisiw ka don n'a ye misiri kɔnɔ yada ni jama fɛ nka an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye duwawu dɔ kɛ caman ye duwawu nin kɛ sharon ye dɛ n'o ye muhayisini ye mun bɛ kasi a ka kalan na tan kabini a ye duwawu kɛ san min na fo ka taa sharon nin fa a ma lafiya ala ye dɔw dala jarabi dɛ a ma lafiya premier ministre de tun don ka na dɛsɛ k'a bana ka bɛɛ ɲinɛ a kɔ a ka saya fɔli min kɛra dɔw ye ɲɔgɔn ɲini ko tuma a tun bɛ yen yan san 8 a bɛ koma na ni matigɛ o ye diɲɛ lajaban de wala adhabul akhirati akbar kiyama ta ka bon ka tɛmɛ nin kan ka bon n'a ye dɛ aw de bɛ pressé ala tilara ka kow la o aw tulo bɛ kafiri fɛn fɛn mankan na minɛ cogo bɛ ala bolo nga minɛ cogo bɛ ala bolo nga b'a dɔw détaché de a bɛ tumun de don a dɔw la i ɲɛnama ka tumun don i la diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛ na k'a tɛ se ka furakɛ k'a sɔrɔ a fura tɛ tɛmɛ dɛrɛmɛ 20 nin kan mais ala b'o bɛɛ bɔ an hakili la walasa cɛ nin bɛ se ka lajaba dɔ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na kafiri man ɲi ala bolo dɛ n'a y'a minɛ a bɛ kɛ akhza azizi muqtadir se masa ka minɛli a b'o de da kafiri kan mais aw bɛ pressé parce que u bɛ silamɛw fa u bɛ misiriw datugu u bɛ fɛnw tigɛ fo mɔgɔw bɛ siga silamɛya yɛrɛ la an bɛ nin ala wele baw la ala ɲɛ banna nin bɛ k'i sago kan na ala bɛ fɛ a ka jurumu ka caya de walasa minɛ cogo ka bonya ni tasuma wulila tasuma tɛ fɛrɛ fɛn fitinin ma o a y'ali kungo kɔnɔna lajɛ tasuma bɛ jeniba min kɛ kungo kɔnɔ i bɛ binju fitinin dɔ ye a bɛ panpa olu kunna mais yirijubaw a bɛ ɲɛsin olu de ma k'olu minɛ n'ala wulila kafiri nɔfɛ a t'a lakale o a bɛ taa tɔ ɲɛfɔ kiyama de ala ye ne minɛli min kɛ o sa n bɛ n cogo bɛɛ kɛ walasa kana minɛ tuguni i t'o kuma mɛn dɛ ka da kan a bɛ baara da kan fo kafiriya bɛ nege bɔ kafiriw kuma tɛ aw silamɛw ma a y'u to ala bolo dɔrɔn k'a ka diinɛ makara parce que lajarabili min bɛ ka da aw kan sisan fitinin de don waati dɔw tɛmɛna silamɛ bɛ kuma bara de kɔnɔ n'o tɛ kuma da t'i bolo nka bi kafiri n'a ka kafiriya bɛɛ u ye fɛn fɛn bali a bɛɛ bɛ ka k'u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ misiri tɛ wele an fɛ yan ja misiri wele baliya tɛ mɔgɔ bali ka don silamɛya la juma o juma ninnu ka misiriw la Europe jamana fara Ameriki ka maa ba yirikaw de bɛ don silamɛya la mɔgɔ wa yirika olu de bɛ converti dɔrɔn ka kɛ silamɛ o ye fɛn caman kɛlɛ aw fɛ yan o yɛrɛ bɛ ka k'u ka jamana kɔnɔna la yan o ye Alahu Taala ka masaya k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ ka diinɛ min kɛlɛ kɛlɛfɛn tɛ ni ala de ko nin diinɛ bɛ taga wa a bɛ taa de maa bolo tɛ biri a kunna kuma tɛ k'a kɛlɛ ni ninnu tun bɛ se silamɛya la sisan tun tɛ silamɛya sɔrɔ yen koyi sisan tun b'a sɔrɔ a banna pewu e k'i ta kɛ i ka tila ka duwawu k'i yɛrɛ ye o de ka fisa n'o tɛ kafiri ninnu to yen u minɛ cogo bɛ de kamana guwa n'o tɛ u minɛ cogo tɛ ala kamana guwa Abraham ninnu tɛmɛna Namurudu ninnu tɛmɛna ayiwa ka taa bila Buktu Nasuru la olu tɛmɛna ka taa bila Karunaw la olu tɛmɛna Firawunaw tɛmɛna nin disibaw minnu kɛra empereur ye président yɛrɛ tɛ empereur ka dugu caman fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ masakɛ ye ale kelen de ala y'olu disiw kari k'u kanw kari nin kafiri misɛnninw ninnu tɛ Firawuna ka sosow ye wa kafiri minnu bɛ kuma la bi Firawuna ka dimɔgɔ n'a ka sosow tɛ wa ala ye Firawuna disi kari ala bɛ dɛsɛ ninnu na o kan'i bali i ka silamɛya la o kan'i sigi ala la
ala ko nunu be yɛrɛ marasaw de la n'o tɛ nunu tɛ foyi ye o yɛrɛ bɛ biya a yɛrɛ marasa kɔlɔn kɔnɔna la fi qulubihim marad ko siga de b'u dusukun na ala ko la fa zadahumullahu marada ala fana y'u tɔ jidi o siga la u tɛ sira ye abada u kan de bɛ kari siga ni kɔlɔn kɔnɔna la walahum adabun alim ko lajaba b'u ye dimi bɛ lajaba min nɔfɛ dɛ kɔrɔ ko ala lajaba ka fari kulekan bɛ yen taciɲɛ b'u kan ala bɛ bagaw ma wa ayi bima kanu yakdhibun ko kuma ka galumba minnu tigɛ diɲɛ na ala b'u minɛ ni o hakɛ de o kɔrɔ de ye ka da la ala bɛ ninnu to yen ka sijan d'u ma walasa u ka fɛrɛ u ka kafiriya ma walasa ala bɛ se ka fɛrɛ u jenini ma cogo min kiyama allahumma rabbi ala k'an kisi kafiriya ani kafiri yɛrɛ sɔrɔli ma an ka duw kɔnɔ ka d'a kan ala y'i lajarabi cogo o cogo n'ala y'i kɛ silamɛ ye i bɛ jɛ a tɔ bɛɛ kɔ ala y'i kɛli min kɛ silamɛ ye i tɛ se ka alaw ta ala sara an bɛ bi ta sonsɔrɔ yan ni masaba ala ye waati wɛrɛ yira an na an na tɛmɛ n'a ye ala k'o waati wɛrɛ yira an na ala ka hɛrɛ k'an ye wa sɔli lahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار من جامانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم